Hmm, ribet banget ya. Ntar dulu guys. Jadi bisa baca chat. Gue di komen lagi. Bang nggak baca chatnya bang. Udah ya aman ya. Ayo guys kita namatin dulu ya. Gue namatin dulu ya. Gue udah grinding deh kalau nggak salah. Oh ya udah. Udah gue udah grinding. Belanja dulu guys, lupa. Untung aja belum. Duit gue masih 100 cukup lah ya. Gila udah lama ya nggak streaming ya. Lihat video-video doang. Jadi gua upload video tujuannya biar ini guys, yang nggak nonton live nya tuh suka males kan nonton live nya, jadi gue potong-potongin aja. Belanja di mana ya enak ya guys? Ini mah cuman ini apa ya? Oh ini item nih guys. Gue udah punya banyak ini mah. Gue udah belanjain guys. Min gue udah ada. Beli lagi gak sih 10? Gue udah belanja deh ternyata guys. Lupa gue udah lama, namanya juga udah lama guys. Medicine boleh gak sih guys? Beli berapa ya? 30 deh. Min sini yang butuh gue. Beli 10.000 ya gak sih? Duit gue oh shit salah, itu 100.000 anjing. Ke 90. Gak ada misi kan ya? Ayo guys kita mulai aja lah. Itu suka kayak gitu tuh. Let's go guys. Katanya sih ini final battle ya. Maybe you're right. Gua nggak tahu ya ini dapat apa. Ending yang mana? Kita hadapin aja lah. Di sini ada bad ending, good ending sama true ending katanya. Sama lah kayak Suikoden pada biasanya lah ya. That's all we need to know. We'll take Sinus before 12 wolf appears. We must prepare at once. Here.
Nggak ada ini ya. Lantai 1 deh langsung. Aduh, kok kedua sih. Tidur kah? Kayak harus tidur deh guys. Guys, mending bawa ini gak sih si Erinnya nggak usah. Siapa sih nih yang ini nih? Eunice. Kita harus ngobrol dengan ini. Let's go gak sih? Kok belum sih guys? What's here? Kita harus ngobrol guys sama orang-orang. Ntar dulu ya. And I are grateful to your rescuing the illusion. Punya waktu. Kayak kita harus men-trigger sesuatu dulu deh. Iya gak sih guys? Nge-trigger sesuatu. Oh kan benar kesini. Hey, Atri. Thanks for coming. But we're just about to go and roast the main bad guy. So there's not much time to talk. That's fine. We're planning on doing the same thing, you know? What do you mean? Okay, so the enemy of your world is trying to start up a ritual too. Uh-huh. They're saying that if they can take in the 12th world, they can go to the One King's world. And just like you, we're planning to break into the enemy's stronghold to put a stop to it. But I wanted to see you before we carry that out. Well, I'm glad you came. Apa-apa ya guys? Thanks. Well, I best be getting back. We both got a lot of... Oh, and that method to beat the One King I told you about? I decided not to think about it. Just like you said, we've got to focus on preventing the One King's descent before anything else. Yep, and that's what I'm gonna do. Come again if you win. I'm sure we'll have a lot to talk about. Right. I look forward to it. Kalah. Hey, do you remember who I was searching for when we first met? Yeah, someone from the world of the Chronicle of the Shining Legacy, right? I heard he was married and had a kid. Yeah, that's really something. Jangan dia lagi. But a gateway accident or something caused that kid to warp to another world while he was still a baby. Oh, jangan iya bener anaknya si Mamet anjir. What? Well, did they ever find it? No, they said well over 10 years have passed since that day and still no luck. That's awful. They said if the kid was still alive, he would be about the same age as me. That's why that person treated me like a child of their own. What's wrong? No, it's nothing. Iya, jangan dia tahu. Atri. Yeah? Take care.
I will. Later. Kan harus pakai Wanderer ya. Kenapa dia bisa sendiri anjir? Aduh, biasaan. Balik kak guys, bener. Balik sih kayaknya. Ih, belum anjir. Belum guys. Kemana ini ya? Gue curiga sih ke sini ya, bentar. Kita cek satu-satu aja ya. Kan bener. Starting glowing. Kita harus kesini nggak sih? Ntar dulu. Kayaknya kita harus ekspor gitu-gituan deh. Ada event-event gitu loh guys. Nggak ada. Ini apa ya? Kok ketutup guys? Nggak ada eventnya. Terus kita turun lagi deh. Pakai tangga aja ya. Nggak ada event. Nggak ada event. Ntar gue kepo guys, kesini dulu ya. Nggak ada event. Sini dulu. Oh, ada event kan? Dia lagi ngebahas cara ngadepin ini ya, buat ngalahin si siapa? One King. You can just as one that ask you, what do you think about going through with it? Out of the question I can say. Aduh, ini apa ya? Ini soalnya dua-duanya jawabannya sama guys. It's the moment I like. Betul gitu, si Mamet tuh nggak usah jauh-jauh dulu tujuannya. Yang penting kita bisa menghentikan si Palfrednya dulu lah, dan One King-nya dulu lah. Nggak ada. Apakah ada event lagi guys?
Coba gue kepo anjir. Bisa 23.000 duit gua nih. Gak ada. Gak ada event. Gak ada event. Yang penting kastil kita banyak ya. Isinya udah. Anjay, isinya banyak bro. Goks. Ayo melihara ikan bro. Sebenarnya masih ada lagi tuh, kayaknya kastil di depan tuh. Kalau lu lihat di layar yang kanan guys. Ya kan? Gue liat mana itu ya? Coba gue kepo guys. Explore dulu gak sih? Kayak masuknya lewat sini deh. Enggak deh. Asal aja gue mah. Ke lantai 4 gak sih? Belum juga anjir. Gue baca ngobrol dulu dah. Save dulu kali ya. Save dulu aja guys. Malas ngulangnya jauh anjir. Berarti Sinus ya kota terakhir yang kita jelajahi. Sinus kita pernah sekali apa nggak pernah ya? Lupa gua. First thing in the morning. Anjay. Mana Valfred? Here we go, bro. At last the time has come. With the appearance of the 12th world, the ritual shall be complete. World of the One King. A gate to the final kingdom will now be opened. Almighty One King, I present thee, my righteous master, with the true chronicle. Guide us all to absolute unity, one world. Yoo-hoo! Are you awake? Yuhu. Yeah. Good morning. Hey. Oh, today might be the last day I ever come into this room to get you. Why? Aren't you going back to the village once this is all over? I haven't even thought about it yet. Why not? Well, I won't know what's gonna happen until it's all over. Yeah, I guess so. Anyway, everyone's waiting at the Grand Hall. Okay, I'll be right there.
Let's go nggak sih guys? Lihat ininya dulu nggak sih? This King Sword. Cukup lah ya guys. That you could make it, Mamet. Hey, look like everyone's here. Good morning everyone. I don't think any worthy explanation are necessary at this point. Our goal is Highness. We had strike for Volfred in the Tower of the Way. Yeah, Deodora, please give us a brief outline of the Tower of the Way. Very well. In order to get to the tower top floor, one must ride a series of 3 elevating machines. Elevating machine, they are also referred to as lift. Oh yes, we have one of those contraption in this castle too. The enemy could very well shut down the elevating machines once we enter the tower. So in order to get to top, we must secure an activation device for each elevating machine at like I said. Crochet and deal to each take one of the aduh. Duh, udah gue grindingin belum yang itu ya? Gue fokus ke ini doang lagi. Males gue. Duh, banyak banget lagi anjing. Mamet gue ajakin aja lah. Gue mau bawa dia guys, bodo amat. Gel. Ini Yuna saya nggak sih? Ntar, ingetin gua, lu tuh harus di sini bro. To wait terus. Aduh, Asatnya sama siapa ya? Tar dulu guys. Asat sama siapa ya guys? Aduh, Genoa. Autopic boleh deh. Paslok. Loh, Paslok kemana guys? Emang ada Paslok? Tuh, Pasloknya nggak ada guys. Yaudah, rest now aja. Sama siapa ya guys? Apa trio Magzom aja ya? Aduh, levelnya masih kecil-kecil anjing. Salen boleh dah. Lu gue kasih Erin aja. Lu di depan bro.
Kira kayaknya nggak penting deh. Ntar dulu guys. Si Ordovik tuh kuat juga sih. Tapi kayaknya gue ganti aja bro. Oh nggak usah pakai autos ini ya. Burning Spirit aja deh guys. Resno, Cruise Quake. Wow. Fortify. Ini ada healing glitter. Sun Crumble. Strike back penguins, race control red. Silence. Ya cukup deh. Aduh. Udah ya, cukup lah guys. Oh belum. Defense guys. Defense weapon. Udah ini Maya. Ordovik udah, Demon Hole, Resno, Demon Hammer. Udah bro. Silent, Demon Claw udah. Dragon Letter, lu serius lu? Magic Armband. Cukup deh kayak guys. Cukup. Udah sempat gua naikin juga Crowchild nih, gua kasih cecunguknya nggak sih guys? Pretty good. Masih 38 lagi. Sauben. Tinggal main belakang gak sih? Sini nggak ada ya? Bukan Marika, siapa? Manaril. Boleh satu lagi depan aja ya, siapa ya? Roberto kah guys? Aduh. Lu tahu deh. Jangan support itu. Nova depan. Nova sama Sophia ya ntar. Oh, gua tahu guys. Mana? Bukan, mana sih?
Kita pakai ini aja sih, si penembak gitu aja gak sih? Minan level berapa guys? Boleh lah Minan. Cewek semua bro. Let's go. Gue kasih ini aja deh, flame. God. Nice. Topas, jangan topas anjing, lu nggak ada lagi ya? Oh shit. Jam prototype guns. Oh shit. Launches lagi. Boleh deh. Udah kali ya? Pede gak sih guys? Oh ininya membernya Semias. Oh bukan, siapa sih yang normal attack? Gorno ya guys. Tar. Mana Ariel? Limber. Healing wave, healing tide. Auto barrier apa sih? Nih healing tide aja. Let's go, Minen. Dia ada healing like bro. Wah support juga anjing. Sayang ya? Sayang gak sih guys? Sayang deh. Mending kita ganti sama yang lain aja. Minennya Busce deh boleh. Cowok satu kasih lah ya. Prototype rifle anjing. Kenapa pakai magic? Wah nggak ada lagi guys. Oke, cukup deh. Rothschild udah, Diouf nih, Diouf gue kasih. Aduh, siapa ya guys? Genoa, butuh Genoa emang guys. Kita cari dulu. Emo Cloud, Diadora. Kasih depan siapa nih? Jangan lupa lah. Doga. No Doga. Nova kali ya.
Nova. Ntar guys, Nova sama Sophia guys sih. Terus depannya belakangnya healannya sini aja. Minen. Mana Minen guys? Nah, ini yang kusebut dengan gegabah. Sini dong, lu di sini, lu anak di sini. Nah, cucok. Ini udah, Sophia udah. Ini kayaknya udah deh. Cukup lah. Ini udah gue setting. Paling membernya apa ya? Bribe tuh apa ya guys? Magic attack damage of all allies. Boleh. Terus deal full of life, boleh deh. Oke, gak usah deh. Bind lightning. Burning spirit. Burning spirit boleh deh. Sophia. Sleep frost. Lah, tadi gue ngeliat ininya dah. Dia bisa healing light. Salah cok. Oh bukan, ini mah ini. Nah ini dia. Lah, let's go lah. Cukup kali guys, let's go head out. Oke, kita ke Sinus nih langsung. Lah iya ya, ordernya mana? Heretic. Ini kayak zombie ya? Oh shit. Burst. Maybe sih gue pengen ini ya guys, yang bawah. Servant. Ini mah yang ada di Rorohenga ya? Akep Haloy namanya. Wah gila, nggak mati lo guys. Oh shit.
They gonna die, bro. Naikin apa lagi anjir? Emang bisa di stuck ya guys? Gak bisa di stuck bro. That's cool. Gila saking udah ininya nggak bisa naik lagi. Ih gila dia pengikut Valfred ya. Valfred mania mantap deh mereka. Hey, is that who I think it is? Ah ini si ini nggak sih? Siapa? Yang konyol itu yang rekrut. Windbag? Ah iya ini si Winback. Bukan Winback namanya, julukannya. Makot, iya. Dah, dia ngapa guys kayak orang sih? Gelo. What's up with him? He's always like this. No, he seems extra weird today. Iya bener. Tambah aneh, udah aneh tambah aneh anjir. Would you look at that? He doesn't even recognize us. Weird. One world. One shoot shop. Yeah! Wah jadi monster cok. What? Wow serem sekali. Itu berdarah ya. Aduh di silent ya. Oh fuck man. They gonna die bro. Mahkot, Winback, gonna die. Jadi sampai ini ya nggak dapat XP gue. Jeez, what happened to the Windbag? Belfred probably planted the mark of the Rarahanga Chronicle within him. You mean that book that got all twisted? Yeah, he must have done it especially to stop us from getting in. That twisted old kook. He said he wants to take as many people as he can to the One King's world. But his followers are disposable. Could this guy stoop any lower? What to kill so long lagunya. Neck deep anjir. Neck deep.
Did a member of the order come to try to stop you? Yes, a mob of weak-looking human came after me, but they scattered in fear once they saw my face. Hah? Guys, heal dulu nggak sih? Cukup guys. Ada weapon shop anjing. Ada yang jualan loh. Ya ini mah gak ada yang bagus guys. $3.000. Cuman bisa beli segitu. Jualin deh. Nggak cukup anjir. Beli 10 lagi guys. Dah cukup lah, kebanyakan ini. Anjir, Tower of the Way, tar dulu lah. Gue mau ke in dulu. Save dulu lah guys. Oh, kita pernah kesini ya ternyata ya. Gak ada tempat save anjir. Ya udah let's go lah. Ada musuh anjing.
Buset, XP udah kecil karena gue udah ini ya, gede-gede levelnya. Kita guys, ini kemana ya? Bisa nggak sih kita kabur aja? Bisa kok. Guys, buntu guys. Oh bisa kok, level kita udah gede tak berarti guys. Ya iyalah, mereka XP nya udah dapat kecil banget. Horn Gods. They gonna die, bro. Gak mati loh. Salah lagi guys. Kemana ya? Alah, kebiasaan anjir. Apakah kita terus ke atas? Malas. Apa nih guys? Oh shit. Support dulu. Lu rasain tuh. Defense canopy. Lu heal deh. Hah? Anjir, diapain itu gua? Shit. Lu hilailah.
Gonna die bro. Halo. Ada bro, Suikoden Trikasi seru kok. Menurut gua ya seru. Let's go kita ke atas. Oh, ntar ada crowd. Oh shit. Kita ke kiri apa ke kanan nih, guys? Siapa lagi tuh? Sheesh, where are this thing coming from? Musuhnya udah mulai nggak jelas nih. One King Pound. Tes ombak pukul dulu ya, pelan-pelan aja dulu. Halo. Apakah Anda semua libur? Ya iyalah, hari Minggu. Ya gak sih? Healing wave aja. Bantai dia. Kok gue dan ini ya udah bikin stable tuh. Gimana kabar saya? Anda yang tahu. Kenapa nanya? Ya nggak tahu ya, tuh nanya saya. They gonna die bro. Gila nih, udah level udah kegedean nih. XP jadi kecil apa teh? Duh, males banget lawannya ya. Bisa sih sebenarnya kabur. Udah cup segitu loh musuhnya loh. Ih, tuh XP cuma dapat 2. Kabur aja ya guys sih. Bener ternyata guys, kesini. Sakit apa emang gua? Kapan gue bilang sakit? Wes, this is gonna be good bro. Kayak kita unite. Anjir, robot patah hati apa robot gigi nih? Robot gigi berkerak. Robot patah hati anjir. This is gonna be epic. Fury itu sakit berarti ya? Fury itu ini marah lah ya. Wih, gila 100 bro, sakit. Iyalah, level masih kecil soalnya. Anjay. Boom. 1000 lumayan daripada lumayan. Seperti biasa unit aja. Terus lu nge-heal ya bro. Healing wave aja gak sih biar lucu? Gimana caranya biar lucu tuh? Life absorb. Bisa life steal ya. Baru tahu sama karakter ini gue. Serangan pedang kembar. Boom. Naik level kali. Bohong, gak naik level sih. Wih, gila. 39 langsung pada naik level 40 semua. Kalau si Mamet sama yang lain tuh, grupnya Mamet udah ini ya, level 61, jadinya berat XP ya.
Let's get to the next floor. Berapa lantai tadi katanya? 6 kah? Kata gue sih di sini sih. Oh shit. Salah, bro. Cabut aja, malas melawannya. Malas. Oh bener kesini. Farnak Heretic. Ini pemuja ini ya, Valfred sama pemuja One Kings anjir. Dualisme. Power from Valfred, one world, one future. Nggak nyoba Yuden, nggak ada ininya gua. Device-nya. Ini aja gue liat di HP. Unite aja gak sih? $3.000. Wah anjir 100 bro. Tapi masih bisa hidup lah ya. Haha, they gonna die bro. Mati kan harusnya. Kok marah sih? Oh mati deh. Gue kira dia marah, berubah ke bentuk lain. Gila tuh, udah susah banget dapet XP ya. Are you serious? No. Ya guys, bahaya ya. Bahaya. Maksudnya kasihan orang-orang jadi kabur. Boleh buat lu mah boleh. Apa sih yang nggak boleh buat lo? Mau ngejok siapa juga gua tanggepin. Oh iya si Dulf ya. Lupa gua. Wah ini sih berbahaya ya guys. Oh shit man. Oh meh. Quake. Aduh jadi unbalance ya. Sakit gak sih? Tes dulu ya. Tes nombak dulu kali. 7 cents. Coba. Ini apa? Earth. Aduh jadi unbalance semua ya. Bola ya deh, ntar gak ada yang nyerang anjir. Lu ada ini gak? Oh lu ini support ya. Boleh tuh sakit. Sakit bro, sumpah. Oh no. Di heal bro. Are you gonna miss me? Heal gak sih? Apa ntar aja guys? Ntar aja deh. Sakit loh bro, karena gue pakai supportnya itu sih yang naikin damage magic. Set langsung naik level semuanya bro. Berarti udah semua ya. Ini udah ketemu Valfred nih harusnya nih. Tim-timnya udah pada ini semua.
Nggak kesini lagi, sial. Tahu dia gue bakal langsung belok. Ini sebenarnya enak banget buat dilawan ya, cuman XP-nya kayak sia-sia gitu loh guys. Ngurang-ngurangin ini. Gua ini deh fullin dulu lah ya, biar ini guys. Slow gue banyak bro. Kan nggak main PS2. Main PS2 kuat, cuman nggak tahu ya kalau di Levin. Karena ada yang suka berat. Soalnya kan emulatornya nggak ada yang sempurna kalau di Android tuh. Di HP belum ada yang full 100% support gitu loh. Jadinya kayak Aether pun nggak 100% kan dia. Maksudnya performanya belum 100% soalnya udah dinin juga kan Aether sama Sony ya. Sama Sony apa sama siapa, pokoknya intinya mah udah dilarang gitu lah. Banyak kan emulator yang sekarang dilarang-larang tuh, di blok gitu loh. Kalau lagi gue nggak tahu ya. Kalau Nintendo mah nggak, Nintendo Switch gitu ya, emulator lu mau blokir Nintendo nggak apa-apa dah. Kalau ini kan udah ini banget ya, jadul banget gitu PS2 mah. Udah retro jatuhnya konsolnya. Iya masih aja lag, soalnya jatuhnya bukan kuat nggak kuat di HP-nya, software-nya belum 100% ini loh, kayak kan udah diberhentiin nih, jadi ya udah stuck aja, nggak ada update lagi. Sebenarnya kalau ada update lagi kemungkinan di masa depan bisa lancar di Snapdragon tertentu gitu. Kayak di PCSE kan gitu, dulu kan lu rasain dan download yang versi dulu sama versi sekarang beda banget kerasanya. Sekarang udah lancar banget, udah nggak ada bug lagi kalau di PCSE 2. Soalnya dia ini masih ada update. Aether Exec tuh ya udah nggak ada update lagi karena ya udah dilarang. Itu tuh walaupun masih ada di Play Store ya udah itu versi terakhir gitu, udah nggak ada update lagi katanya ya, gue baca loh kayak gitu. Tuh gue lupa snap berapa ya, 7 berapa gitu. Gue pakai Xiaomi ya, bukan Redmi Note 10 Pro. Seingat gue sih Snapdragon 7 73 begitulah, lupa gue. I'm afraid you and I will never reach a compromise on this issue. But I already knew that ever since we met in the 11th world. I don't really want to do this, but I'll resist you to buy some time. Kita udah ketemu Valfred nih. 7 Gen 2 bagus gak? Waduh gak tahu gua. Belum pernah 7 Gen 2 tuh maksudnya yang apa? Emang tulisannya 7 Gen 2 ya? Gua gak terlalu update sih kalau untuk itu. Ih kenapa ini mulu ya musuhnya ya? Cukup banget. Dilama-lamain doang tahu. Menurut gue sih sebagus-bagusnya HP kalau software kagak diupdate mah susah bro. Maksudnya bukan diupdate ya,
bukan kita yang update gitu, maksudnya developernya gitu yang update. Susah bro, mau HP lu sebagus apa juga kalau software udah stuck. Kayak sekarang udah modelan bully dah. Lu di Play Store ada tapi nggak bisa diinstal karena tulisannya ini kan kayak gua tuh mau download bully di Play Store. Ini tulisannya aplikasi dibuat untuk perangkat yang lebih lawas. Yah, gimana? Makanya kan secanggih-canggihnya ya HP lu kalau software masih terbatas soalnya kalau mobile tuh. Menurut gua ini mah ya, kan menurut orang-orang. Bener kayak kalau misalkan lu kayak main apa gitu, PS2 atau apa gitu, PSP ngelag kan masih bisa diakalin gitulah. Kenapa bingung emang ya main game apa? Habis menurut gua gimana ya? Game HP tuh lagi naik-naik ya tahu sekarang, cuman ya gitu. Genrenya ya udah begitu-gitu aja, ngerti gak sih lu? MOBA. Terus game-game gak jelas gitu, kayak game-game yang di iklan YouTube gitu. Ya menurut gue sih gitu sih. Soalnya kenapa ya pasarnya pada seneng begituan guys. Susah makanya. Pasarnya pada suka begitu. Orang-orang main HP kan ya begitu. Yang apa yang orang ramai dimainin ya mereka mainin gitu. Nggak nyoba game lain dulu gitu yang seru. Pada kayak gue jujur aja kalau gue tuh lebih ke ini ya game-game model kayak gini nih, nyantai ada storynya jadi kita kebawa gitu ke dalam gamenya. Gue nggak ngatain game-game yang lain ya kayak Mobile Legends gitu, gue juga masih main, cuman ya just for fun aja gitu loh, nggak take it serius banget. Kalau gacha sih gue nggak masalahnya ya, nggak masalah gitu, cuman gimana ya udah dimainin aja gitu gue ngerasanya kalau main ini game-game kayak gitu. Gacha sih nggak apa ya, gacha kan itu pilihan lu mau main. Kalau model MOBA gitu sih gue ya ini ya masih setuju lah ada gachanya. Kalau kayak game ini Genshin gitu, MMORPG tuh kayak gua kurang aja gitu. Ini gua ya menurut gua. Berasa banget soalnya kalau di situ dia kayak kemarin gue main apa ya, Dragon Nest tuh, buset. Udah dibatasin pakai energi gitu, lu sehari bisa cuman, gue lupa istilahnya guys, cuman lu bisa kayak farming cuman sekali doang gitu. Lebih dari Genshin ya, susah lah, sulit lu kalau lu Devil May Cry gue belum lihat sih, cuman kayak gratis ya di Play Store ya, download ya. Pokoknya jangan berharap sama game gratis ini lah. Free to play sulit anjir. Cuman at least ya lu bisa mainin gitu loh, tanpa harus ngeluarin duit ya kan. Ya ngeluarin duit buat kuota sih. Makanya kan game AAA tuh lagi terancam guys sekarang. Makanya berdampaknya begitu ke AAA yang ada ceritanya gitu-gitu, game-game gede lah, konsol gitu-gitu. Soalnya kan kalau game AAA tuh budget pembuatannya tuh mahal gitu, dan belum tentu balik modal kan, karena peminatnya makin menurun kan. Kalau game HP kan pembuatannya lebih murah tapi bisa untungnya lebih gede gitu. Jadi developer game-game konsol tuh pada gitu mikirnya, gue bisa bikin game murah, baliknya cepet terus gede lagi. Gratisan tapi ya ego sih menurut gua.
Soalnya menurut gua kalau game-game yang top up gitu, egonya dimainin sih menurut gua ya. Kayak dulu misalkan kan At night. kita ke sekolah gitu, kita tuh pamer. Kayak zaman gue SD, gue ketemu temen gue ya pamer, gue bisa ngalahin ini dong. Misalkan main apa dulu ya, lagi di sekolah gue rame Digimon World 3 misalkan. Itu kan game offline ya, PS1. Gue bisa ini, Digimon lo apa, Digimon lo sekarang kan apa? Sekarang kalau di sekolahan kan ini, lu punya skin ini nggak tuh, gue kan dimainin jadinya. This can't be happening. Nyampur ke dunia nyata gitu jadinya lo, ke urusan dunia nyata. Tapi kan emang free to play bro, emang free to play. Free to play sama pay to win tuh beda istilah ya. Pay to win tuh ya lu kalau mau menang ya bayar. Kalau free to play ya kalau mau main ya gratis. Download kan gratis. Emang bener nggak salah istilah itu. Makanya jangan ini deh. Menurut gua saran gua jangan jangan ekspektasi gede. Makanya orang-orang sekarang kan gitu, ekspektasinya gede banget gitu. Jadi free to play, wah gratis nih semuanya, nggak mungkin. Dia dapat duit dari mana gitu aja sih. Ya lu beda lah. Itu mah marketing doang udah sih menurut gua. Ya lu bisa dapat, cuman chatnya 1000 banding 1 lah, 1 juta banding 1 malah. No, no! Is it the 12th world? Dan dia pun dikasih akun kali kalau misalkan promo ini begitu. Time's up. The ritual is now complete. Menurut gua ya, ini mah menurut gua mereka nggak salah bilang free to play ya, karena downloadnya gratis. At last, the time is Free come gratis, to welcome the one to play kan king untuk with bermain open ya arms. gratis ya, emang maininnya gratis, cuman kan belum tentu menang ya kan, makanya ada istilah pay to win, bayar untuk menang gitu. Wah ini makanya kayak kalau orang-orang pada nggak setuju ini kan emulator, kayak kemarin tuh emulatornya Nintendo Switch diblokir, nggak boleh ada lagi gitu. Gue setuju, kenapa ya, buat ini perkembangan game AAA nya juga, buat game konsolnya juga. Kalau orang pada nggak beli ya, developer game pada bangkrut lagi lah, kesian bro. So, that's the one king. Wah ini One King nih. Soalnya susah bro, menurut gue ya kebanyakan mental orang kita tuh begitu ya, mental daya belinya masih kurang gitu. Makanya orang ngeluh kalau game bayar terus free to play kan emang gratis, cuman nggak bisa nerima kenyataan kalau itu harus top up kalau mau kuat ya, emang begitu bro. Menurut gue sih yang harus lu jauhin sih pikiran yang gratisan mulu sih menurut gue ya. Kalau lu emang mau support gamenya ya lu harus beli, kalau enggak ya top up gitu. Kayak Mobile Legends, Genshin itu kan apa? Bertahan karena banyak top up-nya ya, disupport gitu. Kalau game AAA kan dengan lu beli dia dapat duit gitu, developernya atau orang-orang yang bikin game-nya lah gitu. Lebih bagus dari kita maksudnya? Oh ini ya bisa, tapi kan dia nggak bilang kan lu harus dapetin berapa lama. Anjing nggak dapet apa-apa cok, dia meka kayaknya harus kalah dulu deh, feeling gua ya. Ada skenario lagi nih, karena ada tuh video di YouTube menamatkan game pay to win nggak pakai top up.
Kalau yang pay to win itu cepet. Kalau yang top up tuh cepet. Kalau dia namatin bos nggak top up dia 11 jam baru bisa namatin. Ya emang begitu kenyataan, bro. Ya mereka mau dapat duit dari mana coba? Nothing's working. Mau No matter what contoh we deh do. kayak misal Mobile Legend ya. Mobile Legend kalau nggak top up dapat duitnya dari mana, coy? Dia iklan nggak ada, di game iklan nggak ada. Yang kita keganggu sama iklan tuh dia nggak kayak gitu kan gamenya. No. Kalau nggak ada yang top up mah gamenya bangkrut, Stand up, bro. help us. Kita nggak bisa egois juga, bro. Semua kan butuh duit We juga. gotta get out of here. We can't win like this. Yang bilangnya bisa dapat gratisan kalau kata YouTuber tuh ya mungkin bisa dapat gratisan, cuman chance-nya kecil banget mungkin. Shut up. We gotta try. Coba lu cari aja di YouTube tuh video yang ini We'll apa never know yang unless we try. perbedaan namatin game pakai top up sama enggak. Bisa sebenarnya enggak top up juga, cuman ya The Chronicles sulit of the mungkin. Shining Legacy. Prepare to die. Tapi kan dia bener, maksudnya free to play. Ya bener free to play, teman susahnya nggak tahu. Guardian Tales. Oh, nggak bisa ya, harus pakai ini ya. Tar dulu ya. Gua ini dulu nih. Setup dulu. Defense canopy dulu nggak sih? Ini gua kasih, lu heal aja deh. Jadi dia cuma bisa dipakai sama ini deh. Rata-rata nggak suka emulator, rata-rata. Iya sama aja kayak dulu, bro. Sama aja kayak dulu, kita kalau nggak punya PS ya kita ke rental kan. Nggak bisa juga anjing. Soalnya ya ini industri, bro, industri game. Kalau nggak ada duitnya ya nggak, bukan industri namanya. Susah. Kalau lu mau pakai emulator, emulator itu jatuhnya ilegal tahu. Mau secara hukum juga ilegal. Makanya kalau di take down gitu ya udah harus terima emulatornya, dituntut. Emulator tuh ilegal tau sebenarnya mah. Kalau lu cari hukumnya emang ilegal. How come it's not enough? Why? Why won't this work? Kayak kalau zaman dulu kan orang kepengen banget ya nabung, kalau nggak ke rental gitu, biar bisa mainin konsolnya gitu. Makanya gue bilang masalah orang-orang kita tuh ya begitu, ngeluh mulu, terus apa? Sama daya belinya kurang, udah itu aja sih. The true Makanya sulit lah kalau Chronicles industri mau berkembang kayak gitu tuh, menurut gua ya sulit aja. No hard feeling aja gue sih. Tapi kenyataannya emang begitu kan. Apa lu nggak belajar dari game-game Play Store yang dulunya ada rame, sekarang nggak ada? Ya, karena nggak ada yang top up. Susah. Orang game banyak di download doang itu nggak mematok game itu ini juga sukses juga, enggak pendapatannya, bro. Would you wake up already? Kayak kalau di media-media game tuh suka ada ini kan, meraup keuntungan, ya itu yang diiniin kan. Karena ya mau gimana mau bikin nih gamenya kalau nggak ada duitnya, bro, sulit gitu loh. It's about time. Suikoden apa ini? Suikoden Tier Craze. Marika? You're gonna be 15 tomorrow and you still can't get up on your own? Ini balik lagi ke ini ya, masa lalu ya. 15 tomorrow? Really? Hello? Tomorrow's your birthday.
Gosh, I'm really spacing out here. Halo Dewa Nutella. Just get up, okay? We're gonna go patrol the Eastern Hill today. Huh? Patrol? Come to the square when you're ready to go. Jadi ya gitu sih menurut gua kalau game HP ya menurut gua. Jangan berharap game gratis lah kalau di HP menurut gua. Game gratis bagus ya. Itu aja sih. Ada harga ada barang sih menurut gua. Cari aja di Shopee ada kali, nggak tahu gua. Iya ya gitu ya. Gimana ya, gue juga orang yang nggak kaya banget ya. Cuman maksudnya kasarnya kan dulu ada kata-kata kan. Kata-kata yang orang sering bilang kalau orang nggak punya duit jangan banyak gaya, udah gitu. Ya kasar sih, cuman ya kenyataan emang ya bener juga kalau lu pikirin gitu loh. Iya makanya industrinya tuh kurang berkembang di sini ya begitu maksud gua ya. Karena ya pendapatan orang kita yang rata-ratanya kurang dan apa ya, ya pola pikir juga ya gitu sih menurut gua. Life battle-nya gimana? Morning, Shiska. Maksudnya life battle-nya? Hey, we were just talking about you. Kalah ya gua tadi ya? Believe you're turning 15 already. You were Apa ini udah belum such a selesai, guys? handful as a young Tadi sih buck, belum bisa always ngalahin getting gua. into trouble. And now look at you, all grown up on your way to manhood. Gara-gara ngomongin game-game nih. It's nothing to get embarrassed about. You've actually become quite the skilled fighter. Maybe even good enough to guard the village alone. Come on, Dirk. This is freaking embarrassing. You've grown into such a wonderful boy. Way to make your mother proud. Kalau menurut gua ya tentang emulator yang retro banget gitu kayak misalkan PS1, NDS, terus GBA yang kayak gitu-gitu yang udah konsolnya udah jauh banget. Zaman dulu banget gitu. Nggak di take down tuh karena ya kita buat dapetin gamenya juga susah banget, makanya mereka udah nggak produksi lagi gitu. Ya kan? Terus ya mungkin mereka membiarkan itu sehingga kita bisa. Sebenarnya juga ada ininya juga sih. Ada menurut gue ya ada keuntungannya juga buat mereka kalau kita main di emulator. Jadi kita bisa apa ya, kayak contohnya tuh kayak misalkan Final Fantasy 7 deh. Kan kayak PS1 sekarang gamenya Final Fantasy 7 tuh udah ini banget kan. Udah lama banget gitu. Terus orang pengen mainin, susah nyari gamenya, susah nyari konsolnya juga. Ya PS1 banyak sih, cuman gamenya belum tentu dapet kan. You guys... Sorry, hope you weren't waiting too long. Nah, Square Enix atau PlayStation tuh ngebiarin itu supaya nanti kan ini kan misalkan di remake. Nah, FF7 kan di remake tuh. Orang hype-nya jadi ini. Tapi ya kemarin FF7 yang terakhir tuh yang baru di remake juga hype-nya turun kan karena ya udah. I said I'm sorry. Kita harus maksudnya bersaing tuh gimana? It's no big deal. Everyone's here now, right? Bersaing dengan orang-orang yang lebih kaya tuh gimana maksudnya? Game ini, game gacha. Iya kan berarti ego lu kena tuh kan bersaing itu. Sebenarnya kan game itu yang nggak harus bersaing kan. The Eastern Hill again, huh? Itu loh, itu sebenarnya sih yang setelah gua pikir-pikir ya, developer tuh ngincer mental lu sama ngincer ini lu, ego lu dimainin sama mereka menurut gua ini sekali lagi ya. We're just gonna check out the area today. Jadi lu ada kepikiran buat beli atau top up ke game itu gitu loh. Are you ready? Still Jadinya look a little spacey. kan jadi kayak lu nih misalkan
kan merasa bersaing nih sama orang kaya kan, jadi ada rasa kayak nggak mau kalah gitu kan. I guess I'll Jadi let it kepikirannya slide harus since top tomorrow's up, your birthday. ya But gitu don't let it emang. affect your job, okay? Itu ya berarti lu udah kena ininya, strateginya mereka, udah itu. Game gacha sih rata-rata begitu sih strateginya. Yeah, sure. Susah. Makanya kan banyak kasus orang main game kalah, terus ngebunuh orang Alright atau then, let's banting get HP going. lah. Kan maksud gua yang kayak gitu-gitu tuh makin banyak gara-gara strateginya mereka gitu. Phew, that's it for today. Nothing new to report. In fact, it really was like taking a nice walk. But nothing bad happened, and that's a good thing, right? I guess so. Oh, by the way, Jail, did you catch that Reparo bird for the party tomorrow? Makanya gue bingung, kayak dulu gue main kayak Mobile Legend deh. Gue karena yang sering main dulu tuh Mobile Legend ya. Kita contohin dia kan top up juga, gitu-gitulah ya. Gue tuh kayak gue kan main dari season 1 tahu. Cuman emang gue nggak serius karena gue serunya main mabarnya doang kan. Yep, I'll get Shiska to cook it up later. Terus sempat berhenti karena masih kuliah kan waktu itu. Sibuk skripsian gitu-gitulah. Wait, I'm so looking forward Nggak to main-mainin that. lagi. Pas main lagi buset 180 derajat banget. Maksudnya kayak orang tuh kalah ya udah kalah gitu loh, terima. Ini kayak nggak terima, kata-katain, makanya kan. Duh, bingung gua sama game sekarang. Udah I don't care komunitasnya whose begitu. birthday it is. I mean, come Nggak on, cuma it's a Mobile Legend party. ya. Mungkin banyak ya. Cuman kasusnya gua waktu itu di Mobile Legend aja. Because Shiska's cooking, isn't it? No. It's my buddy's birthday party. What's not to be excited about? I see. Well, I guess Makanya I gua can bilang, fix your aduh, portion of the nih. meal tomorrow then. Mentalnya dibikin begini orang-orang sekarang ya. Kasian What banget are gitu. you, crazy? Aha! Udah gitu ditambah ini kan sekarang lagi dress-dressnya sosmed kan, makanya ini kan See you tomorrow, ke everyone. blow up kemana-mana kan. He ought to think a little before he speaks for once. Anyway, I'll get this bird to Shiska. I'll go too. Gotta help her Kok set up mereka the jadi party. baik banget ya? Don't overdo it. There's nothing to worry about. Shiska and I are doing this because we love it. See you tomorrow. This is gonna be so much fun. Sure sounds like it. Wah, ini Mugen Tsukuyomi kah? Hey, Digimon World DS. Digimon ini kali World Down. Dash sama Down kan. Ada don't you wish dua. every day could be like this? Gue udah pernah main. Kalau yang Dash gue udah mainin. Marika, Kalau dari sudut pandangnya, Down juga udah deh kayaknya gue. Lupa. Udah lama banget itu. Oh iya, Mugen Tsukuyomi nih. Wake up already. huh? About time. Ini masih bingung nih si Mamet anjir. You're gonna be 15 tomorrow, and you still can't Ya get up on your diulang-ulang own. anjir. Ini apa bukan? Jurusnya Itachi ya, Pak? Yang muter-muter. 15 tomorrow. Really? Kalau main game, Hello. ya Tomorrow's your bersyukur, birthday. iya. Huh. Sheesh, I'm really spacing out here. Just get up, okay? Udah nggak bisa dibantah kalau udah ada kata-kata bersyukur mah. Huh? Patrol? Come to the square when you're ready to go. Aduh, ini apa ya? Yes, sure kah? Apa dimin aja ya? Dimin aja lah.
Balik, kok gathering spot lagi sih? Iya nih diulang-ulang anjir. Well, good morning. Bukan mungkin Tsukuyomi jurus apa sih itu? Iya, nabung aja dulu. Hey, we were just talking about you. Yeah, it's hard to believe you're turning 15 already. You was such a handful as a young pup, always getting into trouble. Bisa kalau ini mah. Kalau usaha dan niat yang tak tergoyahkan anjay. Bahasanya begitu sih. And now look at you, all grown up on your way to manhood. Tetap berusaha dan berdoa anjay. Udah kayak ini ya, Ari Ginanjar gak sih gue? Did you guys cut it out? It's nothing to get embarrassed about. You've actually become quite the skilled fighter. Maybe even Iya, good enough 13. to guard the village alone. Android 13. Aduh, ini banyak banget ininya ya. Ini kayak mengacu ke ini sih, ke ending sih. Cuman ini terlalu banyak guys. Dark but I touch you. Aduh, ini aja ya. You've grown into such a wonderful boy. Way to make your mother proud. Come on, you ain't my mother. We're going to have so much fun celebrating your birthday tomorrow. I hope you're looking forward to it. Iya, ini mah kita harus ini deh, mecahin Phew, that's it for today. biar nggak ngulang-ngulang lagi guys. I'm here to report. In fact, it really was like taking a nice walk. Oh emang gitu ya? Akses file data. But Kok ada nothing bad bisa ya? happened, and that's a good thing, right? I guess so. Oh, by the way, Jail, did you Mungkin catch that tersembunyi aja McDonald's kali. bird for the party tomorrow? Yep, I'll get Shizuka to cook it up later. Atau mungkin harus pakai aplikasi yang lain mungkin. Sweet, I'm so looking forward to that. Gue belum segitu ngopreknya Android ini sih. What do you have to look forward to? It's not like it's your birthday or something. Soalnya kalau menurut gue bisa ngejalanin satu game cukup ya udah gue atak-atik sih. Hey, I don't care whose birthday it is. I mean, come on, it's a party. It's because Shizuka's cooking, isn't it? Ya iyalah mungkin. No. It's my buddy's birthday party. What's not to be Sekarang expected Android about- terbaru versi berapa? Masih 14 ya? I see. Apa 15 ya? Gue nggak tahu, nggak terlalu ngikutin kalau itu anjir. What are you, crazy? Aha. I mean, let's drop this, okay? See you tomorrow, everyone. Ih bolak-balik aja nih ya ininya ya. Huh. You gotta think a little before he speaks for once. Anyway, I'll get this bird to Shizuka. I'll go too. Don't overdo it. There's nothing to worry about. Shizuka and I are doing this because we love it. Gue canggih. Oh. Ini padahal HP 2021 ya kalau nggak salah. Redmi Note 10 Pro See you tomorrow. 2021 kalau nggak salah. This is gonna be so much fun. Sure sounds Gue like it. kira udah ada lagi Android yang terbaru. Hey. Don't you wish every day could be like this? MIUI 14, Android 13. Ini gue juga MIUI 14 ya kalau nggak salah. Kemarin gue ada dapat notif ini tuh, suruh update ke ini HyperOS. Cuman males lah kayaknya banyak ininya.
Banyak mudorotnya, lebih banyak katanya. Would Gue you stay wake up original already? aja deh. Yang diupdate dulu kalau OS ini mah. OS-nya. Huh? It's about time. Halo Cyril. Marika? You're gonna be 15 tomorrow. Anjir, diulang lagi, Still bro. can't get up on your Bete 15 banget ya. tomorrow. Hello? Tomorrow's... Iya makanya kemarin kan gue dapet notif tuh bisa diupdate katanya. Cuman nggak gue update lah, males. Terus gue lihat-lihat di We're Facebook gonna go patrol the Eastern banyak Hills yang today. ini bug. Soalnya kan HP gue jatuhnya udah telat lah ya buat ukuran HP 2021, udah inilah udah jadul nggak sih. Android tuh cepet update-nya menurut gue ya. HP-HP baru bermunculan dengan cepatnya ya kalau Android. Ini jawab apa sih guys? Kok muter-muter aja gue? Jadi kalau ganti scene tuh suka ngebug gitu. What the fuck, balik lagi cok. Ini kayak kita harus memecahkan ini dah. Well, good morning. Morning. Hey, Yeah, it's hard. it was You guys, you actually... You've grown into such a wonderful... Come on, you ain't my... We're going to have... Phew. I mean, But no... I guess so. Oh, Yep. What are you... Hey, Because... I see. Water. Ini sampai berapa hari ini kayak gini aja nih? Anyway, I'll get this bird. I'll go... run over. There's no... See you tomorrow. This is good. Sure, sir. Hey. Don't you wish... Diemin aja lah. Dinasti Gundam 2. Gua nggak terlalu demen kalau Gundam tuh. Would you wake up already? Kalau animenya gue nonton dah. Anime tapi itu juga yang udah ibaratnya udah kekinian banget gitu ya, kayak Gundam apa tuh yang pakai Gunpla Battle tuh gue nonton semua, sama Iron Blood Orphans tuh. Kayak itu doang deh yang gue tonton. Kalau game gue mainnya cuman Gundam Battle Assault 2 doang sih sampai 1. Dolphin sama Drastic. Dolphin juga belum sesempurna itu, masih ada update. Yang udah sempurna tuh EPSX sih It's about time. menurut gua. Marika? You're gonna be 15 tomorrow, and you still can't get up on your own? Kemarin baru update deh perasaan Dolphin gua. 15 tomorrow. Hello? Masih ada bug. Tomorrow's your birthday. Guys, ini apaan ya? Tadi dulu. Sheesh, I'm really spacing out here. Just get up. Huh? Patrol? Come to the square when you're ready Belum to go. sempurna sama PSP. Belum sempurna. Yeah, sure. Kalau udah sempurna tuh lu searching di apa? Tempat download room emulator tuh game-nya udah bejibun banget. Kayak PS1 tuh udah banyak banget kan. Mau yang versi yang pakai stick analog, mau pakai yang stick inian biasa yang nggak ada analognya, itu udah ada lengkap versinya. Kalau PSP menurut gue belum deh, masih suka update juga sih. Menurut gue ya. It's all the same. All the same as yesterday. Oh ya, ini udah mulai sadar nih. Kayaknya kita harus ngikutin dah. Gue pengen lah.
Gue pengen ngikutin tanpa ini tahu, pengen tanpa guide gitu loh, biar kejutan akhirnya gitu. Dolphin aja kan jatuhnya, Dolphin itu kan emulator ini kan, GameCube kan, sama Wii kan. Iya nggak sih? Iya bener, sama Wii. Itu kalau lu cari di ini tempat download roomnya pasti ini masih sedikit banget. Iyalah. Dulu ada iklannya kan. Dulu Drastic. Itu mah ini deh, si GBA My Boy. Apa Drastic juga ya dulu ada iklannya ya? Lupa gua gratis apa enggak. Dulu kan ada ini kan, kalau GBA tuh ada yang premium, ada yang biasa. Kalau yang biasa ada iklannya. Gak bisa save state, iya kan, tapi kan game gua agak ini ya ada keuntungannya sih kalau main di emulator, cuman kadang gue pengen nge-feel kayak game dulu gitu loh. Kita kan dulu main di Gamebot atau di PS1 atau di PS2 kan nggak ada save state, cuman ya save memory card ya kan. Kadang ada orang yang ngincer itunya doang gitu, pengen ngerasain bener-bener kayak main di PS dulu gitu misalkan. What happened to the others? Lah, kok join party lagi? Bentar, nih levelnya balik lagi ke level. Oh, masih sih gini, guys. Udah tamat, gue udah pernah mainin di sini. Tujuh, 8, 9 gue udah tamat. Lah, orang-orang pada kemana anjing? Coba kita lihat di lantai 4. Kalau 4 gue juga udah pernah mainin tuh, udah jauh banget, kayaknya udah mau tamat deh itu. Cuman savean gue hilang guys, gara-gara ganti HP ini deh. Di HP yang lama kehapus. Bukan kehapus sih, ke restore HP ya. Aduh, ini apa ya? Save dulu dah. I'm curious about what's... And Grey Ridge isn't too far away either. Let's stop by Fairmont first. They're here! They're really here! Kita dulu, load dulu. Berarti let's wait here. Are you sure? Yeah. The best thing for us to do is wait here. I've just got this feeling. Well, if you say so. They're here! They're really here! What was that? Lah, I had a feeling we'd find you here. kayaknya kita dapat bad ending ya. I'm so glad Kayaknya we ya. found you. Gue pernah lihat bad ending di YouTube soalnya guys. Gila, kira dapat bad ending gak sih main game kita? Did you both remember? Biasanya true ending kan. Good ending, true ending sih pokoknya, ending yang kalau orang awam main lah. I forgot about everything that happened and I was living a normal life. But something inside me kept telling me to come here. Pretty cosmic. Oh, ini kita dilupain ya? Maksudnya dibikin lupa gitu mau. Aaron! Oh, and Logan! I feel like I haven't seen you in so long. But it actually hasn't been much more than a few days, has it? It's because we were stuck in the same day over and over. But we were able to break out of it and remember our past. So we weren't the only ones after all.
No, in fact, I'm pretty sure the others are on their way here. Really? It's the castle. We've returned, Your Highness. Indeed, we have. Would you look at this, Manaril? It's our castle. This is wonderful. I'd lost my memory, but my blade never forgot. This land is where my mission awaits. Gila. Exactly. I had the same kind of feeling. I knew it. I knew this is where I wanted to be. How touching. The mighty sea god Ninurnetta must have guided us here, so that we'll never forget what's important. I thought I'd be the first to arrive, but it looks as though quite a few came before me. Your company always pulls through. Of course it does. And that's exactly why we joined up. So we've come late. Our leader has been gone for quite some time, it seems. Lu Shen, I promised I'd follow you to the end of the world. This is it. Gila, pada inget loh. Dia lupa tapi ada feeling gitu mereka. Was longing for. I'd lost my memory and lost my path, yet somehow I still managed to come here. Sophia, you don't have to get involved in all this. I'm tired of running away. Now I want to help more than ever. Nobody attempted to summon me, but somehow I was drawn here. Every one of you. You're back. This is unbelievable. You all came back. Anjay, banyak kah? Oh, dia sama ya? Spirit-spirit juga ya dua-duanya? So the entire company came back. I guess every one of them likes to live dangerously. Including yourself and I. You better believe. I have this crazy feeling that we might have a chance of winning. Ada beberapa yang belum, tinggal berapa biji doang sih, belum gue rekrut, cuma males ah. Thanks for coming back, everybody. No thanks necessary. You should know that the company means the world to us. Yes, it's much better than a single day of peace and happiness, repeating itself forever. But I'm still in the dark as to what actually happened. I don't remember anything after storming the Tower of the Way. The 12th world came and the One King appeared. But everything's a blur after we started fighting him. So all of us were trapped. Ini ingat in the apa same cuman day, karena feeling repeating doang nih itself mereka? Again and again. What kind of world is this? I've got it. This must be the One King's world. What? I'd say you're onto something. The future was definitely predetermined here. Right. It all makes sense now. If the same 24 hours are played over and over, nothing unexpected will ever happen. Which is essentially the same as having no future. A world without a future. That's what the One King's world really is without all the fluff. I wonder if this is really Terus the kind of tatonya world si Valkyrie was longing Liu for. kemana ya? So does this mean our entire world was sucked into the One King's world? That can't be right. What do you mean? We were sucked into the One King's world. That would mean we lost. But we haven't lost. We're still alive, right? And besides, we were all able to break free of that perpetual day. I don't think we've been taken in yet. Udah kerja. No way. This war is not over yet. Aku jualan. Huh? Your clothes. And you too, Lou. The Tau Chronicle has become part of you again. Nggak dapet, tinggal berapa tuh? Mungkin gue eventnya kelewat ya. Gue nyari-nyari nggak ada. What's going Berapa on biji here? doang? Nggak nyampe 5 ya, 4 atau ya 4-5an lah. It's as if Kurang. we've returned to our former world. Jualan. What? Jualan undur-undur. Yeah, that's exactly how I feel. Gue ternak I don't know undur-undur why, gue. But it just feels right. Agreed. That peculiar feeling of which I can't adequately describe seems to have been lifted. It's almost as if we've been awakened from a dream. Well, whatever this is, I'm itching to get outside and see what happened. Oh, udah balik ya? Figure out what the One King
up our next move. Good point. I'll go check it out. What? I don't know if it's such a good idea that you, as our leader, should go out and... The suspense is killing me here. I'm going out. Same old guy. It's good to know you haven't changed. I'll go along with you. Keep the home fires burning, troops. Be careful out there. Don't do anything reckless if you happen to come across the One King. That's why I'm going along. Someone's got to help him keep his head on straight. Hey, Lah, kocak amat. Misinya berhasil anjing. So I don't think it's the One King war. Better go check around and see. Save dulu deh. Gue pengen ke Citro sih. Oh, sinus dulu dah. Resonant Horror. Ntar dulu guys. Berarti kita dapat jurus baru nggak sih? Sama aja guys. Save dulu deh. Jangan ini dulu. Aduh, harus ini ya. Buat siapa? Marika kah guys? Marika lah. Sama gel deh. Nah, cocok. Baru Dede save. Kita ngambil duit dulu gak sih? We gotta thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. 30.000 doang anjing. Misinya masih banyak sih guys, cuman males banget gue. See you later. Gue mainin nanti deh. Gue nggak ada di nge-save lagi di bawah. Kita ke Sinus. Anjir seru banget. Ritual has been completed. Oh iya, gua nggak bawa ini ya. Support nggak sih guys? Wah, kita harus bawa support nih guys. Kita cuma bisa exit town doang.
Sesimpel itu aja. Ambil duit dulu guys. You got a quest report waiting. Way to go. You sure. Here's your reward. 10.000 doang aja. Apa yang penting duit kita udah 100.000 lagi ya. Kan gua nggak bawa supportnya. Wah, Yunus aja ya. Ngobrol lagi lah bro. On this size, but if there no other way, it might be worthy. Ini apa guys? Bagusnya apa nih guys? Oke, let's do it. Oke, kayaknya bener deh. Well, I want to see you. Di ini gak sih guys, di atas lantai 2 apa lantai 3 ya, lupa anjir. Bukan, ini rumah sakit. Remember when you were fighting with Valfred in Rarohenga? Started glowing again. Chronicle of the Shining Legacy start glowing. Aduh, yes desin gak sih caranya biar suara luar tuh nggak masuk ke streaming atau game gimana ya? Pakai headset. Kalau enggak lu pakai encoder yang bisa ini. Pakai apa? Pakai internal suara internal. Ingat ya, suara internal nggak bisa lu pakai buat
Discord lu pakai buat ini mabar nggak bisa. Soalnya keterbatasan di Android ya, nggak bisa. Aduh, lu tahu ya. Kalau nggak tahu encoder, encoder tuh aplikasi buat streaming ya. West of Sinus, Rorohe enggak dong. Kayak kita harus ganti lu tahu deh. Enggak, lu tahu si ini. Si Marika, karena lu tahu tuh jatuhnya bisa support juga. Menurut gua. Buat gameplay gua ya. Nih, soalnya skillnya support semua guys. Gantiin aja. Gel berarti. Mana gel gua? Yoi. Gel nggak ada ya? Jale mana? Bantuin gue cari jale guys. Oh, ini dia. Diadora bisa diganti tahu. Coba lihat, gue kepo. Bukan ini. Healing light kan bener, healing wave. Gelnya. Wih, Diadora belum dikasih jurus anjir. Sian amat. Oh, dia juga bisa healing anjir. Instant death. Support aja dulu gak sih dia? Support aja deh dia. Jika Nopi. Tapi dia ininya kuat gak sih guys? Aduh, ribet banget ya ngeliatnya ya. Wah, dia strong di magic ya. Magicnya kuat juga, nggak kaleng-kaleng aja gitu. Sayang aja dijadiin support sih. Cuman ya gimana ya? Healing wave aja deh. Sama healing light. Spiritoran boleh deh. Nih instant death. Ya kalau game-game kayak gini mah ya lu ini sih emang harus ini sih ngerti sih bahasa Inggris sih. Maksudnya ya sambil belajar gitu. Soalnya kalau lu ngerti lu paham. Ceritanya kalau game ini ceritanya seru sih, berasa banget lu nyelamatin dunianya ya sampai saat ini ya, sampai momen gue mainin ini. Soalnya kalau game-game RPG itu rata-rata ya bahasa Inggris,
Kalau ya gimana ya, game-game yang developer Asia gitu-gitu tuh ya gitu-gitu aja ceritanya, soalnya kurang dapet. Biasanya tuh orang game-game Jepang tuh, developeran Jepang ya, bukan ini ya, bukan kayak model kalau game HP apa tuh, kayak misalkan game anime dimasukin Android gitu. Itu kan cuman dia beli lisensi doang gak sih ke animenya, terus yang publisher Cina. Kalau terus gue bingung nih ngasih apa ya, Magic Canopy aja ya, soalnya nggak ada ini lagi ya, sayang banget soalnya. Support 2 dong, nggak apa-apa deh support dah. Berarti kita ke Rarohenga nggak sih? West of Sinus, barat dari Sinus ya. Terus kalau di sini tuh lu kan ngerekrut, seneng dah lu kalau misalkan bisa ngerekrut orang, makin rame kastil lu gitu-gitu. RPG tuh serunya begitu emang. RPG tuh fase serunya ini, fase dimana lu menuju kuat ya. Kalau udah kuat udah bosen. Kan di sini lu farming, grinding, dapetnya senjata yang bagus, beli senjata, lengkapin senjata. Jadi grow up ya ini loh. Yang seru itu ya itulah, nge-leveling gitu-gitulah. Kalau tipe-tipe RPG kayak gini ya. Apalagi yang turn based ya, yang enggak nyerangnya gantian tuh, serunya ya pas grinding, dapetin ceritanya, dapet gitu loh. Tapi ada juga RPG yang jelek ya. Nggak semuanya bagus. Semua game pasti ada yang jelek, ada yang bagus lah. Pokemon tuh kalau Pokemon tuh rata-rata ininya ini kan, pemainnya tuh ya seru, dapetin Pokemonnya, nangkepnya. Ceritanya udah kurang kurang diperhatikan, soalnya ya fasenya gitu-gitu aja nggak sih Pokemon mah. Kalau Pokemon ini ya konsol ya lu ngalahin gym leader jadi champion, paling dicari lagi gimmicknya sih, kayak gimmick kalau dulu kan ini ya apa, Mega Evolution, terus apa tuh, Z-Move, terus Gigantamax, terus terakhir apa tuh, Terastallize. Soalnya fase udah sama ya, jadi ya sudah. Terus ini sih cari cara buat ini sih, ngalahin musuh dengan keren. Kalau main Pokemon tuh, ini musuhnya pada OP kuat-kuat juga deh guys. Boleh lah sekalian grindingin sih ini. Tapi kayak cupu deh, apa over leveling gue ya. Iya deh, kayaknya ini over leveling deh. Tapi kita grindingin si Diadora sama si Lutau aja. Kita udah nggak berat naiknya nih, si Mamet sama si Jel. Makanya kan Pokemon banyak ini kan, banyak apa ya, room hacknya yang yang ceritanya baru, karena ya sudah bosan dengan fase itu. Terus sama ini Nuzlocke, bahasanya kan namatin Pokemon dengan cara susah ya. Dengan cara susah tapi keren ya.
Tar dulu guys. Wih, keren juga nih musuhnya. Si Jel harus di heal gak sih? Wah, kuat nih musuh guys. Jel harus di heal sih. Lu serang aja deh. Healing wifi dulu. Iya bener. Jangan mati dulu, heal dulu kali bang. Ini enak kan di sini gitu, masih bisa nge-heal dulu sebelum acara berakhir. Sini ada apa guys? Oh, untung gua kesini dulu. Death Helm, helm kematian anjing. Terus di sini tuh lu bisa pakai senjata apa aja, Jer. Ya tapi ini sih ada batasannya juga, cuman lu bisa ganti lah intinya. Yang tadinya lu pakai tongkat terus jadi pedang 2 tangan anjir. Wah, ngurangin banget ya. Malas anjir. Wah, ngurangin banget ya. Oh, ini udah gua ini semua. Jangan, bagus guys. Skip aja. Death Helm buat inilah nanti. Heal boleh sih. Healing wave. Anjir, kena semua cok. Sakit. Nah gitu dong, naik level. Kita naik ini ya, menara ya, gokil juga guys. Wah, banyak banget ini guys, sumpah. Oh enggak deh, cuman 3. Cuman kayak magneton anjing. Wah gila ya, sakit tapi guys. We gonna die bro. Aduh, ini kemana lagi ya? Woi, ngeri banget nih bos. Anjir, sakit guys. Ngapain ini dia?
Ngehil kali bang. They gonna die bro. Naik level kan lu. Soul Reaper. Itu item apa guys? Ada lagi bro. Soul Reaper nambahin 80 ya. Kasih siapa nih guys? Mamet kah? Dia nggak bisa pada pakai Reaper ya? Nggak bisa cok. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nggak bisa cok. Ini gede lah. Demon Spear. Namanya Monster. Monster bro. Duh bener lagi kesini. Gue kalau nemu jalan bener tuh malah males tau. Ada yang kelewat lagi. Kita nggak bisa ini berarti ya. Marika bisa pakai ini nih. Siap, ini ada efek kal juga lagi. They gonna die bro. Wah gila, Diadora gua diincer mulu ya. Nah, SP udah mulai kecil nih. Kayaknya harus kita mulai skip nih. Lah, itu ada tangga guys. Lihat mana itu ya? Skip nggak sih? Berarti levelnya udah di bawah kita itu. Crimson Cap. Ntar kita cek itu dulu. Nih kayak gini-gini nih seru tahu kalau dapat barang yang naikin ininya. Naikin stat kita. Naikin defense doang, males ah. Jam 11 apa? Skip lah. Escape pilot. Kalau ada yang game-game apa namanya
sejenis MOBA gitu-gitu, sejenis game HP yang baru gitu. Bilang game-game konsol plagiat tuh aneh anjir menurut gua. Kocak aja. Pokemon kan nuntutin itu. Honor of King apa ya? Apa AOV ya, AOV. Baru baca juga tuh gua. Katanya ngikutin ini Pokemon Unite. Move-nya ya kan. Sulit lah soalnya kan Pokemon juga kan ini kan game lama, maksudnya ya itu kan MOBA Pokemon baru ya, cuman ya Pokemonnya udah perusahaan gede, sulit. Mau dilawannya sulit bro, Pokemon sudah besar. Terus kita ke atas terus nih. What the fuck? Boleh lah ini kita lawan. Buat pemanasan aja. Kita nggak bisa unite nih. Wah ini sih harus nge-heal ya. Diadora aja lah. Diadora MP-nya banyak bro. Ngapain gue lawan ya? Wih, dapat buku lagi nih. Hey, that's gotta be it, right? Wait. Huh? What the? Ngapa nih? Anjir jadi robot gitu bos. Ini gak sih jurus Two-Way Trust? Dia ada jurus apa sih? Queen. Ah support dia mah. Sayang Spiritomb. Ini kasih ini aja gak sih? Anjir sakit banget ya. They gonna die bro. Itulah gunanya. Gunanya apa? Gunanya nggak ada gunanya sih sebenarnya. Dia Dora aja yang nge-heal ya. Gunanya support gua bro. Kita harus nge-heal karena skillnya si Mamet makan ini ya, makan darah ya. To take your medicine. Gila, kita dikira orang gila kali ya. Suruh minum obat terus. Lu yang nge-heal. Lu strike psych. Let's go. Mati tapi gokil. Yang level gak sih? Ya, yang naik cuman lu tahu sama dia Dora doang. Goddess Braid. That spooked me out. What's the deal with this thing? Perhaps the Chronicle was testing us. Tested by a book?
Well, maybe things will clear up if I touch it. Nyala nih. Ting. Dapat sign apa lagi nih? Lah itu Mamet ya? Founders of another world. And you are to touch the chronicle of my world. And you are to see a vision of what has happened here. I ask you to please defeat Kita harus ngalahin ini nih. One King. the one king shall descend. When 12 worlds have been sacrificed to him by ritual. Using the 12 chronicles will reveal to you that the one king is It's not all powerful, tidak sekuat itu lah ya. nor is he invincible. Bukan berarti dia juga nggak terkalahkan lah, invisible. Mark of the Star. Mark the stars. Do Oh, pakai jurus ya? Ini si Mamet gak sih di dunia lain, universe lain? had this knowledge. We were too late. Please destroy the one king. What was that all about? He knew his own world would come to an end as it was consumed by another. But he believed that a star bearer of another world might touch the chronicle, so he left this message. Okay, but why did the book turn into a monster? Those unable to defeat it are not worthy of hearing the message. That must be what it means. So I guess that makes us worthy, huh? Songong juga, masih aja songong si Mamet. I don't know your name, but thanks, whoever you are. Gitu lu di dunia lain, kocak. Now that we've got the will of your world's people, we can beat the One King. This doesn't give us conclusive evidence, but it fits Princess Manoril's and Mubal's theory well. And those pillars of light around Sinus must form a protective ward for the One King. Can we get rid of those too with all 12 books? Perhaps. Alright, and we've got our next plan of action all set. Let's get back to the castle. Aduh, baliknya manual banget nih bos, sumpah. Baliknya manual banget nih. Banyak musuh kali bang. Wih, kayaknya gue udah pernah ngelawan ini deh. Pernah gak sih? Lupa. Apa tuh tangting-tangting ini? Oh shit, sakit banget bro. They gonna die bro. Matinya lucu banget ya, kayak menggigil. XP-nya 200 doang ya. Pokoknya setiap naik level tuh XP-nya harus 1000 next level tuh. Jadi di sini tuh bukan next level lah yang nambah guys. XP yang didapat malah berkurang. Jenderal Raja Iblis. Iya. Kan ini udah kegelapan, di era kegelapan gitu loh ceritanya. Kita adalah ya dibikin bingung anjing. Disembuhin gak sih? Disembuhin dong. Ah, disembuhin bro sama support gua bro. They gonna die bro.
Shit. Gila, yang satu gak mati lagi. Ya dulu sebelum habis. Main apa lagi? Main Suikoden series, lu mainin lah. Seru tau Suikoden. Gue juga baru pertama kali main ini tau. Series Suikoden. Suikoden series sih, seru. Apa sih Violet? Perasaan level gue udah tinggi banget, dah XP lu udah pada kecil-kecil banget, Pak. Sayang aja. Gue lawan. This is our fuck. Gak bisa lewat anjir. Violet mulu dah. Males guys ngelawan, sumpah dah. Pertama nih kalau Suikoden 1, 2. 1 dulu baru 2, terus ini. Dapat villa deh. Menurut gua 1 tuh bagus ceritanya, tapi film nyelamatin dunianya belum. 2 mulai tuh udah kenceng ya kan. Siap-siap, ibaratnya orang udah siap-siap loncat nih ya kan. Ini nih kita lihat endingnya. Ini sih sampai sini sih gue udah ngerasa udah pengen loncat ya, anjay. Ceritanya ibaratnya gitu kalau orang mau loncat. Soalnya sampai sini sih gue udah merasa ini ya, kayak menyelamatkan dunia gitu. Nggak pernah tahu, tamatin lah. Nanggung banget. Emang ini lama, game lama, RPG tuh game lama, nggak bisa cepet gitu loh. Ya inti dari game RPG kan grinding menjadi kuat gitu kan. From hero to zero anjing, kebalik. From zero to hero maksud gua. Pasal kayak sih. Belum main. Gue pengen explore dulu yang game-game jadul gitu. Nanti baru naik ke atas gitu. Sambil ya nabung lah. Kan banyak nih, dulu kan gue punya PS1 doang gue pas waktu kecil. Udah gitu kan mainnya cuman boleh Sabtu Minggu ya kan. Anak nyaman dulu mah. Udah gitu game yang gue punya juga ya gak sebanyak itu juga. Jadi ya gue mau explore dulu masa kecil gue yang belum pernah gue jelajahin nih, game-game apa aja gitu. Wah lemah baterai gue bro, 30 detik. Wah tidak. Oh udah aman bro. Tadi ada ini toh. Oh iya tinggal 1%, gak berasa bro. Gak berasa anjing. Pantesan tadi HP gue geter-geter doang. Soalnya kadang kalau tidur dulu. Gue pengen bawa si ini sih, jangan Diadora deh. Nggak bisa diganti ya? Bisa bro. Formasi kita lagi aja nggak sih? Formasi ini defend apa sih namanya? Kelompok kita lupa gue. Mana Marika gue? Nah cucuk meong. Nah
Marika. Tuh jeleknya pakai encoder streaming ini tuh gitu. Kalau ganti scene kayak bitrate nggak bisa ngikutin, jadi di itu nge-lag anjir jelek. Padahal koneksi gue bagus. Ini gue lanjut ambil di chest. Seru. Ini gue udah lama kan nggak live, makanya gue lagi horny banget kan, makanya wah seru nih. Speednya berkurang 10 ya, tapi naik. Boleh lah. Yang penting defense sama ini. Anjay defense. Let's go gak sih? Save dulu gak sih? Sebelum kita lanjut ke ini misi berikutnya guys. Gila gue udah berapa jam ini guys? Gak berasa ini. Coba kita lihat. Wah gila hampir 3 jam bro. Ntar gue ini dulu ya, sholat dulu ya, ntar ya. Sholat zuhur bre. Hah? Apa katanya? Oh iya, kau tupa dulu. Kapan main ya, secapeknya gue aja, sebosennya gue. Hotupa di gate ya, di gate dia. Nah, cuco meong. Message to all those from other world who are resisting the one king. Oh, gue pengen dulu ngasih pesan ke semua orang di dunia lain buat buat melawan si One King ini katanya. If we run up all those books, there's a chance we could beat the One King. A good chance, I think. Oh kan, positif. Mamet itu adalah positive vibes. Kirby, iya bener. Itu sih karena di NDS begitu. Soalnya ini bisa disentuh. Kan soalnya layar NDS kan disentuh bisa kan. Layar sentuh NDS. Thanks a million. Anjay, thanks a million. Million tuh berapa berarti? Juta ya? Terima kasih berjuta-juta kali anjay. Kayak I love you 1000. Wah. It's a fucking huge man gitu. Alright, now I gotta get my part of the plan in motion. In motion. Baru ke Grand Hall. Lu jangan pacaran aja lu berdua. Lu di sini tuh bantuin gua ngelawan, kocak. Enak lu nyantai terus. Ini banyak yang AFK anjir gue ini. Kalau ini kerja dia guys, jadi admin. Kita udah punya 12 Chronicle ya berarti. Berarti kita punya jurus baru nggak sih? Kalaupun dapat Chronicle baru tuh, coba cek dulu lah ya. Two-way trust. Ya Ire doang anjing. Ire mah kurang, itu mah ngebuff deh Ire tuh. Seingat gua Tattoo of Seal, Fuse Dome, cause a lot of damage to all enemies. Ini boleh sih. Daripada Tattoo of Seal anjir. Fuse Dome aja lah. Ini dia bisa healing tight bro. Jangan Genoa juga bro.
Havoc Cyclone cause an extra lot magic damage to one enemy. Cure Glow, cure status of all ally. Wow. Healing Light, fully restore the HP of one ally. Tadi dulu guys, gue bingung nih. Dia ada healing tide kan, aman. Berarti gua kasih aja dia cure glow ya. Ini kepake sih guys. Cure of this. Kayaknya enggak deh. Havoc Cyclone ya. Terus si gel sih. Gel kayaknya dapat teknik baru sih. Harusnya ya. Desperation self can sometimes suddenly recover when unconscious. Hah? Kalau game sekarang yang biasa main apa? Game ini Suikoden. Game apa? Game HP. Gue masih main Mobile Legend. Tapi kalau ada mabarnya aja sih gue sama temen gue. Soalnya bete gue kalau main itu. Kayak nggak ada tujuan aja buat naikin rank doang kan tujuannya. Gue ini dulu ya. Sholat dulu bentar. Sembari gue mau kencing juga. Bentar aja. Ntar gue balik lagi. Sebentar.
Let's go, let's go, let's go, let's go. Mati stick gua. Dah. Berarti kita ke lupa gua tadi kemana ya guys. Grand Hall lagi kah? Coba cari info dulu lah ke Grand Hall lagi. Listen up, people. I've decided we're not going to use that extreme method. You mean where we combine all the stars with us to hit the One King? Right. I don't have the heart to go through with that, much less put any of you through it. I've got a better plan. We have all 12 books now, one from each world, to fight the One King with. Great. But can we handle all that information in the 12th Chronicle without any problems? Let's go. Like I always say, we'll never know unless we try. I knew that was coming. The One King was summoned here through the fusion of 12 worlds. So it makes sense that the 12 Chronicles can be used to fight him. Yeah, Princess Manaril and Mubal both had nearly the same idea. And what a great idea it is. I mean, it's not that I'm afraid to die with that other method or anything like that. Take it Take it easy. easy. There's nothing wrong with wanting to live. Everyone wants to live. I think this is a brilliant plan too. Neither one of our options guarantees success, but I'm convinced we're making the right choice here. Agreed. Refusing to fight because there's no guarantee of winning is no better than how the Order thinks. I'm in. Then it's settled. Thanks, you guys. All right. Let's go. Mamet selalu punya jalan keluar, We've gila. got all 12 Chronicles and everyone's down with the plan. Is there anything else you need to do? Aduh, ini apa ya guys? We'll try and get it done fast so we can get on with the plan. Ini kayak salah deh. Nggak ada suaranya. We'll try and get it done fast so we can get on with the plan. Idola siapa? Aduh. Idola sih enggak ya, cuman gua suka aja nontonin dia gitu. Kalau gua YouTuber tuh suka nontonin Tara Arts gua. Oh, kayaknya kita disuruh nge-save dulu deh. Lutfi Halimawan nonton juga, tapi buat kalau Lutfi Halimawan tuh menghibur ini sih, buat hiburan sih. Kalau Tara Arts tuh kalau nontoninnya jadi ikut berkembang juga gitu dari segi kehidupan ya. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Mobile Legend. Iya udah lama kan. Dulu masih 200.000 apa gue nontoninnya tuh. Sampai ini Final Battle kayak. You bet. Tes gue lah udah nge-save ini. Udah dong. We will never do anything else until we finish it, you know. Udah di-save. Belum dia. Oh iya ya. Kayak ini final battle deh.
Let's go nggak sih? Gue udah ganti Marika belum sih? Udah ya guys. Kasih sorry per aja lah. Biar seru gitu ya kan. Not quiet. Ini kayak final battle banget ini. Udah bener-bener final dari battle ya kan. Kayaknya. Ngobrol dulu gak sih? This group trying to sneak into your room again and I nabbed her. Oke. Udah belum. Kelamaan 108 wanya. Kurang berapa ya? 4 apa 5 gitu. Kayaknya udah kelewat gua. Ngobrol gak sih? Lu ngapain ngintip-ngintip? Coba. Of course, we will win, you know. We'll win. Don't you do that. Anjay, bahasa planet mana itu gue pakai. Come on guys, positive vibes with Mamet, you know. Cipokan dah tuh berdua. Crowchild, come on. We can get threesome, you know. Ih, malu ya. Malu gak sih? Cakapan dia. Apa dia guys? Ini lebih ke strong, ini lebih ke lugu sih. Lucu dan goblok aja. Oh, di atas kita cekit atas dulu kali ya. Lah, dia di sini sekarang, guys. Oh, ini mangkat kita nih, guys. Let me sing to you all the time, Mamet, but this day you never listen to me. I guess you're too embarrassed to let yourself go listening to mommy's songs, right? How about we forget about that today? Once it gets dark, I'll sing you a song, okay? Oh, shit. Like high place. Lah, sininya mana, guys? Oh, itu deh. Ntar, di atas sini ada siapa deh? Oh, shit. Ada Tarzan, bro. Just leave me alone, I like it here. Bingung kan rekrut Kevlan itu? Nggak bingung sih. Kevlan tuh yang orang gila kan ya, kalau nggak salah ya? Oh bukan ya guys, lupa gue. Soalnya kemarin gue liat guide kan. Jadi nggak bingung, tapi jadi kurang seru gitu loh, karena lihat guide. Soalnya kan ini first time gue main, harusnya gue main mengalir gitu. Jadi gue Ah, ini juga cakep tau guys. Lebih ke nakal. Udah kan ya? Nggak ada lagi kan guys? Ada event. Wah, jadi ditembak bro. Thought you were somebody else, sorry doesn't cut it.
Ini juga cakep tuh guys. Kecil sih. Ke bawah lantai 1. Iya tapi ntar dulu. Kita ini dulu. Siapa tau dapat kayak gini-gini. Emang mau explore dulu guanya. Ada lagi kan tuh. Anjir dia nggak hafal. People ladies here today. I better hear it not time to lose. Jangan-jangan si ada event nggak di sini? Wih, ini siapa ya? Gue lupa lagi. Oh, si Rufa. Oh, ini ya semua chronicle kita ya. Kita mulai perhatikan karena ini kan udah tuh, emang kita harus masuk guys. Icas. Nih naksir dia sama Icas nih kayaknya. Jadi kita harus masuk terus ke sini lagi dah. Iya gak sih? Oh enggak guys. Tapi dia lari ke sini guys. Coba ya, kepo gua. Masuk lagi gak sih biar ditembak? Oh enggak, kirain gue ditembak lagi. Sini masuk gak? Enggak ada event coy. Anjir event, pencari event Harvest Moon anjing. Ke atas ada event lagi nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa masuk kita. Kebiasaan anjir. Wes. Macan. Puma ya, ini Puma ya. Wendell, I will compete for throne Cougar. Ih, Cougar gue neda ya, kasihan banget bu Cougar. Gue neda ya bro. Siluman pertama yang jadi teman kita tahu. Gila, pada siap-siap. Dia pinter tuh nyari tempat yang ada air terjunnya. Ngapain ya anjing? Dia nyari siapa? Oh, dia nyari ini gak sih? Nyari yang ngintipin kamar kita. Halo dokter. Halo. Ada lagi nggak sih di sini guys? Kayak sih ini ya. Nova di sini nggak sih? Oh enggak. Bukan event lagi. Makin ke bawah nih malah. Event lagi bro. Oke. Ntar dulu deh, ngobrol-ngobrol dulu emang guys. Siapa tau dapat event lagi ya kan? Nggak dapat event guys. Wih, semuanya pada di sini loh. Wah, di sini nggak ada eventnya. Nggak ada. Kayak harusnya ada satu orang lagi deh tuh yang kita rekrut dah.
Cuma membosankan aja merekrut orang terus. Makin pusing ngurus ininya, itemnya, sama leveling anjir. Oh ini gak sih guys? Naksir nih guys pada. Anjay, labu bos. Ini juga cakep tahu. Yang ini nih. Semua aja lu bilang cakep. Ini cewek tahu. Kayak cowok kan? Weh, nge-lag bro. Nge-lag apa? Nyangkut. Kalau diajakin ngobrol malas juga guys, ada berapa orang di sini, berapa puluh orang anjir. Tinggal ada event ini nih. Nggak ada event lagi guys. Oh, ibu sama anak. Wih, robot bro. Pardovic is here. Iyalah. Kita ini dulu gak sih? Sisa berapa ya berarti? Tomorrow. Nih coba nih lihat, kita lihat ya. 1 2 3 4 5, sisa 5 lagi. Cuman males banget ya nyarinya guys, males banget. Gila, udah berapa bulan kita mainnya, dari bulan puasa anjing. Udah, tidur aja, turu kali ya, turu. Cek ini dulu gak sih senjata guys? Terima terakhir iya. Nggak bisa beli senjata nih, seriously. Are you freaking? Udah tidur aja lah ya. Tidur di atas apa tidur di bawah ya guys? Lupa. Aduh, gue tuh beta aja gak sih? Save aja deh. Gue tuh bet. Harusnya nge-save dulu ya. Tapi gue udah nge-save sih. Dinyanyiin ya. Konser anjir. Tarik. Apa dia nyanyi apa stand up nih? Wih, konser di atas bro.
Gila, Matchdom dan Blade. Oh, sampai copyright sih gue gigit ya. Anjir, itu siapa guys? Emang gue pernah rekrut dia? Depannya Nera. Siapa ya? Gue lupa anjir. Ya kan katanya si Suka mau nyanyiin buat si Mamet kan malam-malam. Anjay. Cuma instrumen. Bagus dah. Biar gak copyright. Gue soalnya takut ya kejadian kayak Suikoden, kayak RPS Moon, make patch bahasa Indonesia, ntar ngebug anjir. Beda cerita. Ya soalnya kan ini kan beda kultur, makanya nggak diinin, nggak dimasukin kali di versi universalnya lah Inggris ya. Gila, mereka menikmati ini ya, menikmati kebersamaan mereka di malam terakhir. Anjay. Besok kita akan berperang melawan One King ya kan. Anda pikir ada juga. Oh. Ya penyanyi. Biar gak copyright lah guys, bagus. Nih Jojo kunang-kunang apa ini nih, pecahan Chronicle anjir. Let's go Mamet. Kalau di sini karakternya nggak bisu. Good morning, troops. Gue senengnya. I don't have any fancy words to get you psyched up or anything like that. Only this. We're gonna storm the Tower of the Way, and we're gonna beat the One King. Let's go. Gila. Bakar dulu dong, biar menyala abangku gitu. Everyone gonna, aduh split up lagi nih, males nih. Sini yang jago strateginya si Liu ya, bukan jago sih, kayak nyusun strateginya si Liu. Oh emang harus ada ini ya. Gue pengen ngajak Liu sih biar nggak OP sih. Kita bersama-sama sampai kita mati guys. Itu ceritanya. Ya ini kan ada voice-nya. Wah jangan semuanya di belakang dong bang. Ada yang baru nggak niche? Nggak ada niche. Udah gue
ini semua. Head out. Let's go. We can do this! Once the Pillars of Light are out, I want everyone to meet at the square in front of the tower. Then we all climb the tower and rip away at the One King. This is our company's final mission, troops. Suck it up and move it out. Aye, suck it up and move it out. Let's go. Ya, diputusin ini. Victory will be ours. Young's crew, victory will be yours. Victory will be ours! Well, this is it. This is it. Yeah. I just ran a check. All other teams are positioned at the Pillar of Light they've been assigned to. Thanks. You're welcome. I'll get back to my pillar now. Okay. Time to move, people. Let's do this. Let's go. Final. Final. Chronicle of the Shining Legacy is glowing. It's glowing over there too. That's where Luke's posted. Oh, ini tuh hijau-hijau tuh ini ya, Chronicle ya. Dolph Crotokilled and the Prince. So far, so good. Here goes nothing. Burn out! Jadi apa yo? Did it work? Young's crew. Wih, The pillars are gone. ada patung bro. But what is that? The tower of the way. It's the One King. But how did it get so big? Just calm down and look closely. Deidre? I went up to get a closer look. It's not the One King, only a statue. Nggak jelas nih Mamet. Yeah, she's right. Pada takut. But why? How did the tower of the way morph into a statue of the One King? I wish I knew the answer to that. Oh, ada pas-pasannya. But the One King's gotta be inside. There's no doubt in my mind. And that means we're going in after him. Berarti kita janinin aja nggak sih support semuanya? Bukan semuanya, 2 orang di belakang. Enemy soldier. Nah nih zombie berjalan nih. Wah lama dong ini, kayak main Final Fantasy 8. Fasenya banyak. Lalala. Bisa ngomong. Les young man, hah? Maksudnya? Hah? Gak jelas nih orang. Kita bisa keluar guys. Bisa anjing. Bisa anjing. Di sini ada. Seingat gue di sini ada. Tiba-tiba hilang tempat save anjing. Let's go lah ya, nggak usah mundur-mundur lah ya guys. Let's go nggak? Let's go nggak nih? One King History. Let's go. Glad you made it. Iya di plaza berarti ntar nge-save. Everything went like clockwork, didn't it? I'm impressed. Sure did. Is this everyone? You better believe it. We didn't encounter any resistance. Nggak ada musuh. So far, everything's going according to plan. Right. RPG kayak gini tuh yang gue butuh apa? Tempat save dong aja. It's really something. First we thought the One King grew into an enormous creature. Boy, was that freaky. I was panic-stricken. But it's actually just an ugly statue. It doesn't look to be of stone. I wonder how it was built. Who cares about that right now?
The One King's holed up in there. And all that matters now is finding him and crushing him into powder. That's right. We've got all 12 Chronicles right here. We can fight the One King with these. Okay, so you've got 11 in total, plus my Chronicle of the Shining Legacy makes 12. Make 12. What do you say we get moving? Oh, if you want to switch up the teams, just let me know. Why not? I didn't know you were here. Are you kidding? You didn't expect me to miss the last battle, did you? Gila. Sampai dia nih admin ini Maju Jaya turun. Itu udah dunia lagi nggak baik-baik aja sih. But I'll cheer you on. Let's win this thing. You got it. Oh, di sini ada, bro. Ini dari point of view sih. Kan lebih ini deh, seingat gua lebih duluan mulai ceritanya si Dust deh, baru si Dawn. Di awal-awalnya ya. Duh. No. Nah, ini ada tempat save nih. Ini tadi gue udah setting ya, guys. Tinggal di save aja. 52 jam gue main ini, gila. Menit ya? Bukan 50. Kok kayak gini jam dong, bukan menit. Nggak keluar, Cok. Ngapain gue keluar? Canon. Maksudnya? Ini kita kemana, guys? Oh, ke ini. What's up with this place? Siapa yang ketawa anjir? Hah? Hurry up, Daddy. We're gonna ride horses today, right, Daddy? Horses. Siapa ini? Calm down, you two. Your father's not going anywhere today. Oh, keluarganya Valfred, Cok. Masih lah, nyambung kok. Cobain aja dua-duanya, tapi ini sih ceritanya menurut gua lebih jelas ini ya. Das. Tapi intinya mah sama aja akhirnya. Let's go ride those horses, shall we? Das tuh mulai lebih dulu aja. Sebelum ceritanya si Dawn, gitu aja sih. Bedanya ya. Oh, Valfred. Come on, Daddy. Kalau Dawn kan mulainya langsung di kota kan. Kalau Dax tuh di ini dulu, di dungeon gitu dulu lah. Pokoknya. Hurry. Suiko. Maksudnya masih ada sama Suiko yang dulu mah kagak lah. Kalau 1-2 tuh masih ada ininya. Suiko 1-2 masih ada kaitannya lah. Karakternya juga di Suikoden 2 masih ada yang dari Suikoden 1. Nyambung. Tapi nggak seluruhnya ini ya nyambung sama Suikoden 1 juga. Pinggir-pinggirannya mah inilah. Kalau Suikoden 1-2 tuh. Correct. One of the days I lost when the very first world was fused. You wanted this day back so badly that you called on the One King. Tuh kan bener. Sebenarnya tuh kenapa ya? Kalau kejadian kayak gini tuh cuman orang-orang yang kehilangan anjir. I'm not the only one. Nggak ikhlas nih orangnya. The One King's world allows anyone to experience the best day of their life perpetually, for all eternity. And you, who gives you the right to take away my happiness? What? Don't give me that tripe. Itu emang lu bahagia Our futures. dengan kayak gitu, bro? Ikhlas aja sih, bro. Masa depan masih ada. But this one day, it's everything to me. And I won't let some pimply-faced brat like you take it away from me.
Shut up! Like I told you before, if you're so in love with this world, then take it. Just leave us out of it. We've had enough. Lawan Valfred lagi. Oh shit. Cuman beda bentuk doang. Intinya lawan tulang-tulang juga. Let's go nggak sih guys? Kita pakai Unite aja nggak sih? Oh sakit anjir. Jangan ini lagi dong. Sekali lagi baru kita heal. Dead Valfred anjing. Masih bisa lah ya. Masih bisa guys. Dead Valfred. Harus di heal habis ini. Gila nggak gonade ya. Gue mau pakai ini ntar MP-nya sayang guys. Anjing nggak kena bro. Tuh kan matinya masih menggigil. Gak naik level sih, udah ketinggian gua. Oh masih naik. Boleh. Perasaan Mamet dipakai terus tapi yang naik duluan si Jel anjir. Robe of Death, Best King Sword. Apa sih ini kita kasih ini ya? Pedang juga guys. Si Jel. Kasihan banget ya. Tapi kenyataan bro, gimana ya? Harus terimalah. Come on Valfred. Gila, kesiannya dia padahal cuma pengen balik lagi sama keluarganya aja. All of you and the One King too. You're all out of your minds. To have your everything. You're trying to destroy everyone else's anything. And I'll never let that happen. I'm coming after you, One King. Cap dulu apa namanya? Heal dulu aja guys, gue banyak heal-healan nih. Siapa lagi? Udah itu doang ya. Jel kita kasih ini gak sih guys? Tapi di Bonhammer 99 guys. Oh dia nggak bisa ya pedang dua tangan ya? Iya lupa gua. Wow. Udah paling bener itulah guys. Kiri kanan, kiri lah jalan setan ya. Ini apa guys? Ultimate Fist. Aduh, gimana nih guys? Buat Jel ini pasti nih. Tapi ngurangin banget ya. Oh shoot. Skip guys. Mari kah gue kasih ini tuh kah? Tapi harus di depan dong berarti.
Gak bisa juga, bisa, nggak bisa. Bisa deh. Ngurangin defense tapi kalau di depan. Gak usah, udah cukup guys. Cuma tangan dia aja. Gokil tampilannya, cuma tangan dia. Males cuman ya ngurangin bro. Nambahin speed sih. Ntar dulu. Berarti levelnya udah pada di atas kita, di bawah kita ya. Aduh ini mana ya? Kiri apa kanan ya? Ini kayaknya jalan yang bener deh. Levelnya udah di bawah kita itu. Mau dilawan ntar buang-buang XP. Loh kok turun lagi sih nyet? Kok turun lagi ya? Ini apa salah ya? Hey One King, I'm ready to die. Oh shit, Goddess Breath. Goddess Breath tuh apa anjir? Kurang ya. Gue udah punya 2. Udah pernah gue lawan, malas. Sepertinya aku salah. Kita balik dulu kakak. Musuhnya banyak sekali. Musuhnya naik ke kita, naik ke atas kok turun lagi. What the fuck is going on? Berarti kita ke kanan dulu nih. Kayaknya belum. Ini niche. Oh man, banyak banget musuh. Pengen gue lawan sih tapi kayaknya SP kecil deh. Bener-bener. Cuman lebih ini lebih kuatan ini gua buat Liu mah. Ini gua 80. Nambahin sih, cuman attack-nya berkurang gitu loh, jadi nggak demen gua. Boleh deh, gue pakai dah. Jadi special attack anjir, Liu gua. Oh shit, sangat ini terlalu over tahu ininya nih. Encounternya men, kita selalu kiri ya, jalan setan. Kita anaknya kiri banget ya kan. Oh shit, turun lagi nyet.
Mau dilawan nggak? Tapi XP kecil guys, males gua. Menurut gue ini udah cukup sih buat ngelawan si One King. Totem pole apa tuh? Totem pole. Salah. Totem pole. Jadi aksesoris ya. Oh ini bro. Secret pool. Kurang sih guys, gue nggak demen. Gue nyuruh gel gue jadi ini kan, jadi tukang pukul, makanya pakai pentungan aja. Winter jadi United jadi nggak sakit aja. Unite-nya tidak sakit kakak. Gel kan ini physical attack ya bro. Berarti kiri itu nggak selamanya benar guys. Ingat namanya juga kiri. Come on Mei. Please, naik lagi nih guys. Shit, ada tempat save lagi. What's this room for? Lah ini mah kastil kita nggak sih? Wait a second. This is exactly like the stone tablet in Zenoa's room. Iya bener. The tablet of promise. Saya emang ini susah banget ya. Burned off or something. I can't read them. The only one still here is Tenkai Star. What's up with that? No. Could the One King actually be? Oh ada tempat save nih, kayaknya bos nih abis ini nih. Masih ada musuh aja lu di sini lu. Wah, escape violet bro. Alright. Songong juga lu. Levelnya gede-gede berarti nih guys. Lu heal deh bro. Lu simpen ya buat inian ntar lawan One King. Bantai dia. Wah ini sih harusnya ini ya. Mending gini aja gak sih? Sekalian aja ya. Jangan guys, sayang MP nya ntar kita gak bisa balik lagi cok. Ngabisin ini aja. Uncut dia diamond bro. Star armor bisa nih buat di depan. Enggak banget sih. Gak usah lah ya, gel aja apa.
Tapi ntar lemah banget ya Jel ya. Dia aja kali guys. Apa dia ya? Dia aja deh. Oh, tar dulu kita heal dulu aja. Fullin aja pokoknya. Udah ya, udah nggak ada lagi. Oh, sama MP guys, sama MP. Kita harus prepare bener-bener. Gue udah 99, gila. Let's go guys. Here we go again, let's go. Let's go guys. Wah, masih belum anjing. Gue kira udah. Please jangan ada jalan bercabang. Oh shit. Gua rasa di sebelah situ sih. Nah, ini naik ya, naik kan di sini. Mana tadi guys yang naik guys? Loh kok ini turun sih guys? Bener gak sih? Apa gue muter-muter nih? Heroes Armor. Defense-nya nambah sih. Cuman ngurangin itu loh. Enggak, kurang lah. Kurang. Let's go. One king, come on one king. I'm coming to you. Kok malah turun terus sih guys? Gak ada Rayman apalagi tuh. Kayak ini tongkat deh. Oh bukan.
Kayaknya ini deh. Mana godes tuh tadi dapat apa nyet? Kabur, malas. Kita udah lantai berapa ini anjir? 6. Please jangan ada cabang lagi dong. Oh shit. Save dulu gak sih guys? Keretaannya. Petutron. Lu bukan tandingan gue bro, asik. Wah, let's go. Apa ini guys? True King tuh siapa ya dalamnya ya? Maksudnya orangnya gitu, pengen lihat gue mukanya. Ha! I found you! As the One King, I shall fuse the infinity into one world. Anjay. The Infinity? The Infinity. The infinity consists of confusion in the guise of possibility, and chaos in the guise of diversity. An undetermined future leads to unlimited paths, which ultimately breeds chaos. One world is the answer to these. A beautiful, complete world, the absolute model of perfection and order, is how the infinity must be. No! I don't buy it! The same thing over and over again ain't my idea of beauty and perfection. You don't actually think you can just take our world, take everyone's world, everyone's future throughout the infinity, and roll it up into your own playground. I'm gonna put a stop to your wild delusions, and I'm gonna take you out right here. You are a Holy foolish soul. Listen well, Star Bearers. The future has already been Determinan tuh apa? Udah ditetapkan ya? There is no reason to fight any longer. No reason to fight. We'll never know unless we try. Gila kata-katanya. We never know unless we try, you know? Let's go, gue seneng nih kata-kata Mamet. Your actions are futile. As I am in possession of the true chronicle, no one in this world can touch me. I wouldn't bet on that. We've got the 12 books. One for each of the worlds you crushed, for each of the futures you stole. The fire and determination of everyone willing to fight you. All of these books against the true chronicle. Which do you think will come out on top? Only one way to find out. Jadi apa nih? Berubah jadi Power Ranger. Bisa nggak sih guys kita ini unite? Coba ya sekali ya. Wah anjir 200 bro. Wih kerasa bro. Tapi kayak nggak efektif deh. Maksud gue mending gini aja gak. Two way trust.
Ini gua kasih strike. Lu heal aja deh. Iya nggak sih, healing wifi nya nggak sih guys dia. Terus lu gua kasih fuse dome. Goblok. Selalu gue bayi nice bro. Kayak lebih sakitan begitu deh. Slow gue bayi nice bro. They gonna die bro. Two-way trust. Lu juga ini deh. Strike. Lu heal. Lu bagian heal aja. Lu fuse dome. Let's go. Harusnya gue setup dulu gak sih dia? Anjing sakit banget ya. One king. Lu strike. Lu heal seperti biasa, healing wave. Lu kasih lah ini fuse dome. They gonna die bro. Gitu dong naik level bro. Mana nih fase kedua katanya. Let's go guys. Looks like he's not gonna take his medicine like a good little king. Just as I thought, this won't be an easy fight. Hey, I know that voice. Atri, is that you? Oh, Atri ya. I can hear you. I can hear you too. What's going on? I'm not sure. We're fighting the one king right now. Wih, gila dia juga lagi bertarung ya di dunia lain ya. Universe lain. Stay here, we're fighting too. What's that? Me? The one from another world? That's right. We're in a face-off with the one king. Oh, semuanya ngelawan, bro. Voices too. They must be fighting the one king in other worlds. Oh, that's great. I guess we're not on our own here then. Right, I bet this whole infinity fighting. To protect our futures. Let's I feel go. like we can win now no matter what he throws at us. Hey, Atri, Marika. Let's mop the floor with this guy. You got it. Consider it done. Let's go guys. Pertama-tama ini gak sih? Bentar guys. Kita pakai ini dulu gak sih? Aduh, dia duluan lagi guys. Anjing, gue nedai dong gue. Ntar guys. Lu attack aja deh. Iya gak sih? Nah, lu pakai healing tide. Please, oke duluan. Ih, nggak ada rasanya guys. Oh, ada kok. Lah, dia nyerang lagi. Nggak jelas lu, gue liat-liat lu.
Lu heal aja. Lu seperti biasa pakai Fuse Dome. Let's go. Habis ini dah. Bantai dia guys. Nggak ada rasanya ya. Sial, nggak ada rasanya guys. Kalau dia nggak ada rasanya anjing. Oh berarti dia diinin aja nggak sih? Pukul aja. Lu nge-heal ya seperti biasa. Lu boleh deh fish dong. Aduh bahaya nih guys. Ih mati anjing. Ntar guys. Gini caranya nggak sih? Lu lindungin aja deh. Please just. Lu kita hidupin revival statue. Lu seperti biasa nge-heal. Tuh MP gua habis lagi bro. Oh bahaya nih guys. Aduh habis ya. Apa lu ngetek aja ya sayang bro. Lu ngetek aja deh. Defense tuh ini lu pada kuat-kuat bro. Lu nge-heal deh. Terus lu jangan nyerang deh. Lu kasih amin ke Mamet. Gonna die. Waduh. He doesn't give up easy, that's for sure. Yeah, and the entire Infinity is counting on us to win this. With the Infinity on our side, how can we lose? Here goes nothing. Aduh gua gak ada MP guys. Lu attack dulu aja gak sih guys? Apa ini aja ya? Lu ini aja deh. Kasih mixed herb Mamet. Lu attack deh boleh. Habis bro, habis. Anjing langsung gue deh cok. Wah ini nggak bisa sih guys. Oke Mamet lu udah ada ini ya, two-way trust. Lu heal gak sih guys?
Lu kasih ini deh. Lu nggak usah nyerang deh bro. Min aja deh ke Marika sekali aja. Lu attack. Lu aduh, butuh heal gak sih guys? Kayak gak butuh ya. Atau maybe lu bisa buat Liu. Maybe attack aja deh. Waduh, defense-nya ya naikin anjing. Kayak emang kita harus manfaatin dia deh. Enggak guys, nggak bisa. Lu ngapain ya? Apa mau langsung coba ini aja? Unite kah guys? Harusnya nggak mati ya. Please jangan ke Liu. 1000 doang anjing, nggak ada gunanya. Lu harus heal sih. Oh jangan deh, gini aja gini. Lu heal. Lu heal. Lu magic. Masih sakit bro. Gua neda itu. Masih ada lagi anjing. Apa udah mati? Oh enggak, masih ada cok. Ih, diapain gua? Wow, gua neda dong. Aduh, gimana nih guys? Oh gini. Oh, lu bangunin aja. Lu healing wave aja. Aduh. Wah, dia naikin ini ya. Stat, bro. Lu ini gak sih? Lu ini aja gak sih? Aduh, ntar habis lagi ya. 300 ya. Lu heal seperti biasa. Lu nggak bisa juga ya.
Coba ya. Oh shit, please jangan keliu. Lu bagian ini aja deh, lu yang support deh bro. Min aja deh. Marika. Marika lu heal ya. Lu seperti biasa wisdom. Ih padahal Fury ya. Sayang sih nggak dipakai. Oh shit. Apa ngurus diri sendiri aja ya? Teori mengurus sendiri ya. Matt lu support dia lah Matt. Sisa 5 anjing. Teori mengurus diri sendiri anjing. Aduh dia ngeluarin ini lagi deh. Bahaya bro. Hit. No more. Apaan sih attack? Jangan attack lah. MP siapa ya? Mau gue heal ya? Ini deh. Oh dia masih. Kasih Marika deh. Let's go guys. Please jangan mati. Two way. Duh, abis ini nih. Take aja lah. Wait. Waduh, gak ada rasanya guys.
Wah, habis sampai gue ya. Teori mengurus diri sendiri. Kasih ke siapa ya? Kasih ke Marika aja dulu. Marika or Liu deh. Fuse dome, let's go. Wait, sakit bro. Let's go nggak sih? Bisa guys, kita menang guys. Nah, si Gel jadi ini doang anjir. Lu fuse dong bro. Cicil dulu aja. Wait. Ayo 2000 aja. Ini darahnya berapa sih guys? Banyak banget kayaknya. 2 kali lagi guys. Seperti biasa, lu min aja ke Liu. Marika masih banyak guys. Karena pan supply pasti damage kita ya 2 orang ini doang. Heal dulu dong. Heal, come on guys. Oh shit. Here we go again. Oh shit. Gel, nggak sempet apa ke Gel? Jatuh pada Liu anjing. Wah, nggak bisa lagi guys. Oh, defense kanopi dulu nggak sih? Weh, mati dong gua. Oh aman, untung ke situ anjir. Teori mengurus diri sendiri. Aduh, MP gua habis ya. Pukul aja lah guys. Tenang, ada. Apa kita menggunakan Liu aja ya guys? 1000. Gimana ya? Boleh deh. Kita menggunakan Liu saja ya. Gonna die kah? Please gonna die.
Oh tidak. Apa? Mati udah? Mana enggak guys? Tablet of promise. Symbol is an undetermined. You, as I touch you. Just when I thought you... Monstrous cycle. The True Chronicles. Gila, dikasih buku ya. Suruh banyak-banyak belajar. Tiba-tiba langsung balik ke ini anjir. Kayak kurang dah. Pinter nih game ya, ngeliatin sudut-sudut biar kita tahu berapa orang yang kita rekrut, kan ngeselin ya. Kalau yang belum semuanya kita rekrut. What's back? No dice, huh? No dice. It connects to the Faramon gateway, but not to any of the other worlds. Too bad. I was hoping to find out what happened to the others. That's it. What's it? In a sense, our ability to travel from world to world via corridor was provided by the One King. What? As a side effect of his attempt to fuse the infinity to one world, it was easy to connect to the corridor. So that must mean... Yes. Now that we've defeated the One King, we can no longer join the corridor to other gateways. Oh no. That'll make work difficult for you and the Wanderers, I suppose. It'll be impossible to stock up on products from other worlds now. Well, that in itself is indeed trouble, but our business will survive. Will survive. We'll never find out if Atri or the other Marika have won or not. And even if they've won, does that mean we'll never see them again? I wouldn't say that. Huh? Now that we can't connect to the other worlds, that's proof that the One King is actually history, right? So they must have won their battle on the other side. And besides, I have a feeling we might see him again. We ought to get back now. There's still a ton of things we've got to take care of. Gila, kita berhasil ngalahinnya. Gila. Wait up! He truly is an amazing kid. Apakah kita akan menemui ending yang bagus? Oh, so you have to leave? Yes, the citizens of Salsabil await my return. I have a lot to get done as well. Astrasia's reconstruction has already begun, but Sinus needs help in a big way. Their spirits must have been crushed by all this. Somebody's got to whip them back into shape if they want to function again. I'll send some troops from Lugenik. Nice. I'll leave that to you. I plan to hold a feast with the spirits to celebrate our victory, and I hope you'll all join us. And make sure to come to Ninena's temple to receive blessings from the sea god Ninoneda. Ninonelda. Hold on a second. Aren't you guys forgetting about the village? If we don't tend to the crops, we're sure to have a famine. The company's booked up for the next 6 months as helpers. We better get cracking. Hey, where'd he go? Nah, ini dia nih. He says there's a ton of things to take care of. Kemana? Then he takes off. Are you sure it's okay? Positive. You'll take it away where no one, and I mean no one, can get their hands on it, right?
Well, yeah. You sure are a strange one, you know that? I mean, who wouldn't want to keep the true chronicle? You can gain knowledge of all the worlds in existence with this. I just don't need it anymore. Plain and simple. Humans shouldn't get their hands on that kind of power. Huh. Besides, what fun would life be if you knew how everything would work out before you even tried? Gila bener ya kan. Apa itu zona nyaman? Am I wrong? Susah yang susah katanya. Huh. Maybe you're right. Hey, there you are! What's up, Marika? What do you mean, what's up? Don't you realize how busy we are? Get out here and get to work. Okay, okay. Ouch, you're not gonna pull on me like that. Gila. These people Don't seem to don't need seem to the true chronicle. So Take I'll it just with take me. it with me. Take it to the star. Where were you? The Genoese are just about to leave. Jana misi. Lord, with the reconstruction of Sinus and all. How is the company gonna deal with all this work? Would you all stop it? I can't understand all that yapping at once. Here's the deal. I'm dropping everything to go on a trip. Tamat, bro. Leading the company. Gila tamat, bro. Tapi ada yang ketinggalan sih. Nggak lengkap lah kita. 5 orang lagi lah. Tapi nggak apa-apa ya. At least kita tahu ceritanya ya. Good ending ya guys. Good ending ya. True ending, good ending. Apa good ending guys? Gak mungkin bad ending sih tadi mah. Gua udah ini, udah apa? Udah pulkam. Masa sih Watanabe? Kayak gue pernah dengar tuh namanya. He joined the Royal. But nobody know for sure. Copyright ini copyright tapi bodoh amat. Gak bisa di skip lagi guys. What the hell is going on? Lagi bahasa Inggris apa bahasa ini? Oh, bahasa Inggris nih. Let's go. Unit the Sota Project Writing. To Magian child. With joy. Sneak into the leader's room at times. Mabel masih ini aja ngejar-ngejar si Mamet ya.
New gun. Oh, boleh. Namna. But not Shizuka. Make army then went out looking for Ichis once again. Any talking. Marsina Plains. Rata-rata yang di Suikoden tuh punya kerjaan sendiri-sendiri ya. Aduh, Chido Star-nya nggak ada lagi anjir. Bukan Inggris saja, ini bahasa apa ya? Merit ya, Safina sama Daro. Drummond Pirates and Hope. Konami the best ya, bikin game dulu tuh anjir. Chizoku Star-nya nggak ada anjir. Abis tuh Hululu tuh terakhir guys kalau nggak salah. And let's go, tamat. Save dulu gak sih guys? Oke, mungkin segitu dulu aja streaming kali ini ya. Terima kasih yang sudah mampir, sudah bantuin gua namatin game ini, dan sudah nemenin gua lah main game ini pas streaming. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di streaming berikutnya. Sampai jumpa di game RPG berikutnya. Sampai jumpa lagi. Pokoknya sampai jumpa dan terima kasih lah pokoknya. Oke, sampai bertemu di live berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dipencet lagi, Cok. Udah end.